tasi tatala yo mato wanganga ia e afio ia ngangasa Whaatala whātu Sāmoa le atunu pele nei tae au māloru sui fumanuia. O le tautua ne le siu whongo Lomui Wellington le Sāmoa Capital Radio. Toi a mataliela na tautua le tae au neo le asurulu. Asurulu se fulmalitasi o nei masino me. Lua fe lua se fululima. Alo mai o le tātou sauninga lotu nei tae au. Teite ia le sunga le whaafenga Reverend Yoapo for Maitu Asiata. O le Kalesia Theophilus Church of Christ, East Oaks Valley. Usi maia le whaafonga. I le suafa manu malo lo tātou ali o Yesu Keriso.
o te whatalofa atu ai Sāmoa i lau whasausunga i nei tai au fou. Ma lo le whatotoa i ti ute ma whaiva. Ma lo foi le soifua manuia. Ma le ifua mai ai whanunga le lei o le nei tai au fou. Se o tātou tāpua i le atua. I nā pati ia o tau lima. O tau nu malava. I nā ana langa atu ia i le atua. Ma le leo fia fia. A wae matautia Iova le siri ese. O le tupu siri ia o le lalolangi. Se o tātou tatalo. Anganga pai ai. A fio maia. A fio maia se ia e papatiso. Ma whaau le tāpua inga a whaia nei. Ina ia o mātou whaia i le anganga ma le mi ngao e tatau ai. Amene. Se o tātou tatalo. Le atua pai ai. No mātou tamā o i le langi. E siri ese lava la ua fionga. O le atua e o le mana ma le malosi umalava. O le tupu o tupu. Ma le alii o alii. E maua lunga lo unofo alii. A ua tumu lava le nei la lo langi i la ua fionga. Ua maleifu a mailo ua tumu i le nei tae au fou i whanunga le lei. E ui lava i le malulu. Ai la ngona lava le tino malosi. Whawhetai i lau tausinga ma lau leo leonga. I lau puipuinga i lo mātou wola. Aua se e loa na mātou malanga whai o le nei tausanga. E ui lava ina ua fe moe le whai ngā malanga nisi o mātou a inga. Ta mā mātutua, tina, e o lava ina ia mātou whanau. Ai whawhetai sa e whapit, sa e le whapito manu i atasi. A wasa e whawhai le matua, whai fo i le moto. Manuia le nei ai atoe pau mai o na tua oi. I le pule e o lava i nai whanau witi. Whai lele ma pepe fou. Whawhetai tele le atua. A wawa mātou tufi tau whao lau foai so sei tū. I le aso, ma le aso. I tali tonu le manatu. O whapena ina fo isi o mātou atu nuu o Sāmoa. Whawhetai i aua fionga pa ia o a o maimo i mātou. O whai lava lea ma tai tama o lo mātou wola. Whawhetai lea nganga pa ia. E tai fola wina o mātou wha moe moenga. Sili pea ia Yesu Keriso na saunia le tongi ola mo lau whanau. Whamangalo le i fonga lo watu nuu i le nei tae ao. Whamangalo Sāmoa mai ona tai se ia o lava i nei whanawiti. Avea ia le ngaluenga le ngalo na whatino ina i runga o le sātauro. E tongi ola ai le tangata angasala. Amanuia le tapua inga lo watunu i le nei tae ao. A mata mai o mātou tai whare kalesia. Whare malo. Le au whai ngā luenga ngā rue. Le pule. Le malosi o lo watunu. E o lava i nei whanau. Amanuia le nei atunu o mātou wola i lona tofi. Amanuia le nei ala leo whasalalau. Le ali i pule ma le au whai ngā luenga. A mātou whaitau i aua fionga pa ia, ka malama mai. A mātou whasoa i lo fina ngalo, a o mai o e tamā. O no lo suafa Yesu, o a mātou wole matatalo atu ai nei. Amene, o le vi inga o le atua. Ia e lo leo maalanga e paia leo
toa tuli o tuli vai uma maalanga e paia lava oe sia e lo leo maalanga e paia leona le malo si umalava e toa tuli o tuli vai uma maalanga e paia lava oe mai le vavau i le whaavavau tu mau oe le atua o atua pia oe le alii o alii e sili sili oe o lou mamalu atu muai o le nei malu o lou inga o ina ia whaafori atu mai le vavau i le whaavavau tu mau oe le atua o atua pia oe le alii o alii le sili sili oe o lou mamalu atu muai o le nei malu o lou inga o ina ia whaafori atu O le whaitauina o le afionga paia le atua. O le amau al tātou tus whaitau nei tae au mai le whianga inga fou. Tusia le evangelia a Ioane. O lona mata upu e tolu. O te whaitauina mai le fwai upu mua mua. Whangata i le fwai upu e iwa. Whafonga mai ai le whaitauina o afionga paia le atua. O le tasi tangata o lo le au wharasaio. O liko temo lona ingoa. O le tasi lea whaipule o Iutaia. Wa wane o ia ia Yesu i le pō. Wa whai mai ia te ia rapie. Wa mātou i loa o oe o le hao ao. Wa maliu mai mai le atua. A wae le mawhai e se tasi o na whai o ia whailonga e te whaia. Ana le ia te oe le atua. Wa tali atu Yesu wa whape atu ia te ia. E moni o te whai atu ia te oe. A le toi whanau le tangata. E le mawhai o na iloa e ia le malo le atua. Wa whai mai niko temo ia te ia. E mawhai ea whape whea o na whanau o le tangata ua toia ina. E mawhai ea o na toi ofi le manawa o lona tina. E whanau mai ai. Wa tali atu Yesu. E moni o te whai atu ia te oe. A whai e le whanau se tasi i le vai ma le anganga. E le mawhai o na sao o ia i le malo le atua. O le ua whanau mai la le tino. O le tino lea. O le ua whanau mai foi la le anganga. O le anganga lea. A wae le ofo. Awa e te ofo. Awa na ofa yatu ya te oe. E ao ina toi whanau mai o tou. E angi i le matangi i le mea loto iai o ia.
e te whalongo fo'i lona angi, a e te leiloa le mea e sau ai, ma le mea e alu atu i ai. E whapea i lato uma ua whanau mai le nganga. Ua tali mai niko temo ua whapea mai i a te ia, e ma whai whape whea i a mea o na whai. Talo lava i le nganga o le atua, e whamanino ma whapupula, le winga o ana a fionga pa ia. Ma ia tu mau i a te ia luna lava vi inga, ne ia o i le whamamau. O se whamalosi mo i tātou le nei tae ao, o le a maua mai lava lea i le tusi sa whaita wina. O le manatu au tu o le nei tae ao e whapea, ia whanau i le anganga. Ia whanau i le anganga. A la whangaina le fwoi upu e whaino matua o le nei tae ao, e whapea lo na whaita wina, e moni o te whaiatu i a te oe, a le to e whanau le tangata, e le mawhai o na iloa e ia le malo le atua. E lua i tu ai ngā poto ia tau mawhai le tusi tala o Ioane e tau wha iloa mai i le mata upu le nei. Mua o le poto wha alo ia. Ia po le poto wha farisaio. Po le poto i tu la fono. Le whailonga lea o lo tau sini o i ai tangata po poto. I le lotu i utaia la. A tau tala loa le lo ia po le farisaio. Uma loa e le aise isi e toinga ngana. Le poto lea na ave le atua i a Solomona. Ia i loa ai whaiso se whai unga. Ia i loa ai whamasino le nuu. Ia poto i tu la fono. A taula le lo ia. O le tatou wa ai i ai o le tangata matautia lona poto ma lona atamai. E ona whamasino e Solomona tina e toa lua i le pepe lea na oti. Mai loa ai le matautia o le poto whaalo ia o Solomona. Lua, o le poto whaamata upu sili sili. O le poto lea e mawhai ai o na whaamatala le atua i so se mea e tupu. Ia po le poto whaarea nganga. Po le poto mai lunga. Poto le nā le asa ia Yesu. Lea na mawhai ai o na whaamatala e Yesu mea uma i le lalo langi ma le malo le atua. E le ai fo i se tasi e whaatusalia iai le poto whaalo ia sa ia Yesu. A wao Yesu lava ia o le lo ia sidi sidi. A lea na tai atu le whawhine na muri lua o le awhetongi maa. Talato whesiringia le whai unga a Yesu. A te tala Yesu. A le aisa uanga sala. Tongi sau maa. E le aise tasi na sao i le lo ia sili. E le ima fai fo ia sidangata ola. Ona ausia le poto whaamata upusirisiri o le alii. Poto le nā. Lea ea o ngai tangata i le tuspa ia. Rona winga. E tatau ona malama tātou i le mata upusirisiri. Ina ia mawhai ona tātou popoto. E whaamatala mata upusirisiri a le alii o Yesu Keriso. O le mata upu lea sa whaitawina. O lo o ai e Yesu le farisaio. Po o le lo ia o Niko Temo. I le mata upusirisiri o le malo le atua. O le mafua anga o le alua Niko Temo ia Yesu le po. O le whai loa o le malo le atua. Pai mai le tātou matua. E moni, o te whai atu ia te oe. A le toi whanau le tangata. E le loa e ia le malo le atua. O le tali o le farisaio. Na tangia ai le malama i le mata upu a Yesu. Hape feo na toi whanau le tangata ua toia ina. Ioe. Ua toia ina Niko Temo i le olanga. Toia ina i le tausinga o tū la fono. O a tū la fono.
tulafono a Mose, tulafono ia sai le ato la au. Pai mai Yesu, se ilonga e te toi whanau. Ioe, wa toia ina ni ko temo o tausi lava tulafono, a ele o iloa e ia le malo le atua. O lona winga, o tangata uma, e ta sau na whanau i le tino, o na tātou unu fale lea i le lalolangi lea wa tātou iai, o le malo le nei, o le lalolangi. Na tātou maua ina ua tātou whanau mai le tino, ele mawhai o na tātou unu fale i le malo le atua, pea le toe whanau i le anganga. A wao le malo le atua, o le malo anganga. O le ale winga o le toe whanau. O le whaingo fia ia, salamo ma foi i le atua. O le toi whanau le nā i le anganga. Lea foi sa, pese ai, le tupo o tā vita. O na ua ia maua le o langa matautia, o na o lana tau singa, a o iai le manava o lona tina. Salamo o se lau tolu sifuru ma le iwa. O le lalolangi, o se mea lofa, mo le o langa o le tangata. E tai o le whaamala malama ina i Yesu o le malo le atua. E ta tau o na toi whanau le tangata. Lea fo ina fesili ai le kasi tau le lea ia Yesu. O le ase isi mea u te whaia. A waua uma o na au tausi le tūla fono. Tūla fono uma. Kala Yesu, alu e tufau mea i e matitiva. O le ale tani. Le ai, alu ese loa. Ioi, e le whaingo fie le toi whanau. Ai vai te ua e tuai. Vai te ua e oti e te le toi whanau. E le toi whanau se tasi pe a oti. O le whea ufo ilea mo tātou ni nei tae ao. Awa e te whatali mo a tae ao. Awa e te le iloa le mea e tupu ana nei. Awa ne ingalo. Le pangotale a sa whasa tauro whatasi malo tātou walii. Taimi o le whasa tauro ina. Ai na toi whanau ai lava le pangotā. Na te e Yesu le ai. Ai whawhetai le alii o le tuai mai. O le tuawa noa foi lea o le alii ia te oe maau. Ai le toi whanau ke le iloa le malo le atua. Amene. Tu mau maia yo mātou lunga lo walofa tu noa le atua le tamā. Le alo ma le anganga pa ia. Le io o le whavarau lava. Amene. Vi ele tūle nei tae au Sāmoa le atunu pele o nau o whaamwhonga le tātou tunu i le tātou sauni ngā lotu whale ainga na vea ile sunga le whaawhiangainga Reverend Ioampo Whanamai tu Asiata o le Kalesia Theophilus Church of Christ i Stokes Valley mo tātou o si taulanga nei tae au mo lia le tātou taulanga vi inga le tātou taulanga whaaftai i lo tātou tapa au sili langi le yaso whaaftai le tāpenaga mātou o fil upu folfola le tua tai nane ia le talo sanga molia ia wale tapu i o whaiva matiute le yaso le mātou talo ia sanga whaatumu pele tua la utu a wale teita ina o le lafu mā moire nai tu o le tovine manuia tele le yaso whaaftai o le vinga o le tua ma le Savali o Keriso toi teli mai le polo klame o le ato le tau. Good morning, ta lofa lava. Fire, oh, oh.
ia whaia o au. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O te le tū le vai papa, a le au wasa le vai loloto e whantao e tutuila manua, a mai se o le e tia longo o Sāmoa sif. Ele ato toia te au pai asawo.
Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the paveo. Sufong lo mua. Atau le tayao. I le nganga whaalolo mātou te fia te o whalofa ma whaatala whātu Sāmoa lea tunu e pele le roto ma le nganga le nei tāo ma lolo si fumanuia ma lo flo manuia i te tātou tunu e nei tāo lea solulu luas fumarata se yaso le tātou whalongo nei masino me e le tātou whalongo nei tu sanga luafe luma a lua se fuma lima e mātou tua tua i le ao le whaatalofa lima le whaatalofa le nei tāo i le paia ma le malo le tātou tunu e ale lungo le tautua lau nanga na siufonga lau mui Wellington e le Sāmoa Capital Radio le u tātou toi whailo i le nei tae au i le polkalame o le ata o le tae au mātou te whaatalo whātua i le nei tae au i le pa ia lau whaingaluenga tofia le tua ia olo no manua wāse manui o Sāmoa mo nei mā tae au tau suina lipu vai o le ola i lea whāta whaitaulanga ma lea whāta whaitaulanga mātou te whaatalo whātua i le nei tae au nei o tātou tua sina ta māmatina mātua whaatalo whātua i le polkalame ia te o tau tupulanga telefonu malo se le atinu malo se fumanuia good morning ta lofa atalofa ptoina ia tātou ompa anga lo mafuta mai lunga o le tātou o unanga lunga o le tātou Facebook, YouTube lunga o le tātou api whanongolongo i la tolo mau mai fwere tātou tautua i lunga o le tātou penga te whailangi www.samoacapitalradio.co.nz mātou te tu atu lima le whaatalofa ia te o tau umalama o fea se staff o le kelope o lo mwhai ona e mafuta mai ai mātou te whaatalo whātu nei tae hao. E le whangaloina nei e tātou wompa anga i lunga o le tātou ala leo tasi ono tesi manatasi wha mō i so se pito nuu ea se vaipanoa o le nei lau mua Wellington. Mātou te whaatalo whātu nei tae hao le tautua le siu fonga o le lau mua ia mana polo klame o le ata o le tae hao. La tātou mafuta nei tae hao, tātou tanatanoa, tātou eva, tātou whaasoa ia i lunga o le tātou polo klame e nisi foi mta upu ia taua o tātou te taimi ona whaatasi me foi lero tua whini ia ana whaasolo ia a o lau tau o ona leo marimi tui tua whinga whaivalu ia leo tātou whiloa ili nei tāo mā lolo sui fumanuia tāo mā lolua lea solulu o tātou iai ia mā lolo na sai whaatou toi lātou foi leo anga ia tu ngā luenga nei tāo
manuia le yaso ngā luenga I lātou foi o leo mālawa mai le pōna pō mālolo na sai mālolo whaatutua ia I tūlanga o ngā luenga le pōna pō ia manuia foi mālolongo le yaso I nei whanau o leo tāpena mai ia wā o ongo le yaso manuia tele tāpenanga I lau ngā sese mo I lātou foi o tāpena ina le mālolo tāo nei tātou mātua ia mālolo na sai ia I tūte mwhaiva e māsania I le aso ma le aso whaafatai le tua I le nei aso fōua tātou tue maua ia o aina ilu matamtalu tātou tue maua mai fo le aso ia e whaopopo ia I lo tū soifua ma so mātou ni ola ia leo tātou tue whailo I lungo peau ngalo le ea tātou ma moe le pōna pō pei tātou le isi wha moe ia e whaafatai le tua tue whangoi tātou le tai au o lona winga ia e ilo wala uina ia I vaenga ia o le soifuanga pol kalame le tua lo mana o le tua tātou te whaatinoina ia ai aso foi ia le tai au wha mai senga ia I o le tātou tunu ia o loo ala whai mai fo le tai au I whanonga I whaanoa le matamalingi o le malanga pa ia le tua le walau pa ia le tua I se pele I le loto malanganga ia wha mai se atu tātou pol kalame I le nei tai au ia tautu umalama alo maya tātou pol kalame nei o le ato tai au tātou tala me wha solo le nei tai pol kalame ia tātou mafutai ia I le nei tai mo le tai au good morning tā lofa tia maa man whawhianga lau tāpo inga Sāmoa ha talo whātua le nei tai au Se ta alonga ua lau tele ai mo ta whawhanua Sa tau au tiro tau leilo ama e aia so ana mua Oi Sāmoa e se I tātou a me o le wha mua mua Pari e tō ai lau tō whina lea ua mai lea tua la paleta la lele ua so o ai le la lo lani ole na Sāmoa la tapua I ka tu sa o I le lani o so ana bua Sāmoa le polonga sa ili le toto o se au tau longa sa supe malo I le fia sa o loto ua lago mau mai I le ele tua a o le taua o I latou ia na sa ili malo tenei ua maua oi Sāmoa e se I tātou a me o le wha mua mua Mali e tō ai lau tō whina lea ua mai lea tua E mua langa le tala lele ua so o ai le lalo lani O le na Sāmoa lau tāpua I ngā tūsa o I le lani Manu Sāmoa o le toa Sāmoa kasi o maui moa A o teire tua ua toa kasi o e I le vasara loa Pai si lava o ta alonga wai loa ai o e Sāmoa Tea ua ta sapi ai nen tau fupa lea wa tau aloa Oi Sāmoa se I tātou a me o le wha mua mua Mali e tō ai lau tō whina lea ua mai lea tua E mua la maleta la lele ua so o ai le lalo lani O le na Sāmoa
matusa o ilelani ole na Sāmoa lau tāpua i matusa o ilelani Toi va talavantu le te mo le tau sin va inga le talo le tau fa me fo le talo le tai. Wow fu fa yo le ya sululu mo tanto le mo Wellington a fi inu tua oil por rua Hat Valley mo Wellington. O lo valu yo le official va i tau mo tanto le mo le yaso e a woa. E ma tele na wo le yaso i le mua. Ai ono va i le mato lai si te mo le yaso. O le tala na le tau le fa ma wine le yaso e ma tele na wo. Ai va ai le mato lai si teimo le yaso. Se fulma lima tikiri le fuol e mawalunga, fa mawina mo tanto le mua le yaso, se fulu tikiri le fuol e mawalalo. O le aso tofin va inga le aso atai ao, o le a langi leile tau, sulu mato o file tau le aso atai ao, mo tanto le mua i Wellingtone. O se au te lengo ao te ro New Zealand le yaso au kilani fa pena foi ma teli na woa, Ono va il mato lai si teimo le awuli fa solo atu le fiafia na nei. Hamilton, Tauranga, Rotorua, Taupo, New Plymouth, susuru mato o file la mo o tōne ni aso e pei ona whamawina e le official va ai tau. Motu i saute ni le soni, Christchurch, le Aikariso, Timaru, Dunedin, Invercargill, susuru mato o file la mo o tōne ni aso e pei ona riputia mai le official va ai tau langi leile ni aso o vaanga nao le atunu va pena foi i Queenstown. Tatu se atu Sāmoa, o au o savili o le tua o loa o lo ofiti i Sāmoa ai peitai o se vaenga o whetai e ingo savili matimunga i se sae o lo a ngai maa lia mai i lunga le atunu a taisi a iao matimu e a fia i nisi o taimi. O fautuanga mo te imunga mamafa ua wha malo sia nei mo laufanua uma o Sāmoa. Patalo fatu e nei o tatu a inga mawo ma futa mai Sāmoa nei te mo le tau, le talo tau mo polu ma savai nei aso, e o fitia se vaenga o le langi e ao, ma timu e te ulu vava solo ai, e feo lolo le mamafa, fa pena i wila ma fai tili nisi o vaenga. Te wha whakamai e o fitia se vaenga o le langi e ao, ma timu e te ulu vava solo ai, e feo lolo le mamafa, fa pena i wila ma fai tili nisi o vaenga o Sāmoa le yaso. Tala na tau, ia la tatu se atu talo tai, i la tau la whangotina ngā tai whale, ia o lau mui Wellington nei, e au fia i porurua mamana. Wellington ne, o lo pele tai le teimi nei, pele tai le teimi nei, fufu e sua i le 10 minute, te elitu la sumatasi le tau nei, o na pele ai le 10 minute, te elitu la 5 la fiafiana nei, to e sua le le to e 10 minute, ia i le itu la e 10 manlua, i le pō ana nei. Mo mana porurua lo suara tai le teimi nei porurua, suara tai le teimi nei, e pē i le afoli tu la iwa le tau nei. Ona toi sua le afoli tu la whai le a fiafe ana nei, ia ona pē lea i le kuata e te aili tu la se fulu i le pō ana nei. Tala na le tau, tala le tai, mana tua le saunga le muinunga o ngā sami mawai pia whaianga i atu aua ne ngalo ia ofu wha ahola. Tatu se atu swing on tupe le teimi o tae ao, ma loi la tau la foina se leni nei o tatu ai ngai Sāmoa, ia, whaafitai lau sao, mea whaia nai ngai o tatu ai ngai Sāmoa, ia le ngātai lea o Ekalesia, o nuu mawhio anga. Tasi li tala New Zealand nei aso, ma wele tala 5 sene Sāmoa, tala 5 sene Sāmoa. Tasi li tala New Zealand nei aso i au se talia, na le iwa tasi sene mawai, iwa tasi sene, e mawele tala New Zealand. Malo se tala New Zealand, malo telo Amerika, 5 sene, e maua tala New Zealand, 5 sene. Malo se tala New Zealand, fitin le yaso tasi tala New Zealand, maua ele tala tolu tasi sene, tala tolu tasi. Ia inisi o waunanga pe ona ele click X ala Digisound, o la My Cash ala Vodafone, manisi o waunanga maa ia, ia ilunga o penga tawhai langi. Ia malea la ta rates, ia pe te asi pea, inisi o fale o loa. Ia e manuia tele la foina o tu se leni nei aso, whaafitai leanga lei, whaafitai leanga mafola.
O levano whamurianga o sui fuma aso whanau, whamanatu tu pele tātu emaili aso whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhaiona tu maisa o whamurianga e tōlaulo i nātu ilunga o le tātou polo kalame. O le mau mai le fionga pa ia le tua nei aso mau mai le lautu se salamo e lua se furufa, fai upu mua o le lalolangi ma mea ua tumuai o hai iova ia o le atu laulau ma e o le nofo ai. Fai mai ta vita o le lalolangi ma mea ua tumuai o hai iova ia o le atu laulau ma e o le nofo ai. Mana ia nei mau e o ia o e lefa manatuina ia la waso i fua nei aso o e lo nofo e le lalolangi o mea foi uma o tumu i le lalolangi me mai o mea ia iova. Ia tu e wha fo ili vi inga i le tua, maua nei tau sanga tele, wa popo e lo tu sui fuma so mātou nei ola, ia o ngāo tātou ola, ia mo le tua manu fina ngalo, ia e ana i o tātou a inga manu e tele uto a sui fua pes atut peace chapo ia te uto le aso Yesu, o te lofa ia te o happy birthday, on mi uto a sui fua. Alofa tu no, mangalo
Ia talo falava usu melfa fonga o tala o mena tupu lau langi le ne aso tato lia le aso lusu tasi o me. O le sol tau sanga tasi valu tasi iwa. Ia naulua i va ai ia le wila vili vai. E to tonu o le atunu ulea o Amerika. Ia na whai ngona nata imi o le Swift Walkers. O tonu lao New York City naulua i va ai ia le te whasa o tol Pasika. Pasika. O le aso nei le tausanga e tasi valu wha o na sai ni ai ia le whiangainga tau le Treaty of Waitangi. I le vāo tangata Maori. Ia ma ila tau na whai masui o Queen Victoria na taimi o avea ma tupu o Peritania. Ia pe o le whiangainga lea. Ia o le utato wa aia nei vai tau le tele ntoi tutongi le malotu pe tangata Maori o lato ele ele. Ia le fo le aso malo lo wa silifia o lo a o ina fo ia o ngal whanau le Treaty of Waitangi. Na saini lai le aso ne tausanga tasi valu wha o. Ma nei fo ile ata mai o Maori na taimi il whiangainga lea. Ina ia aua lava ne idi me tupu mulmuli ane i le utato wa aia iwi fo ia Maori. Toi tutongi e tu ele malo te le o vai ngā tupe o lato ele ele. Ia o le aso ne saini tausanga e tasi valu wha o. O le sol tausanga tasi iwa wha na whanau mai ai le tamaita o Mary Burke Robinson o ia le urua i tamaita i na Vempelestene o Aialani. O le aso nei tausanga e tasi iwa o valu, tui whasa watu i tausanga tasi iwa fitu lima, na vea i tupua tamasese le alofi le wha mapale mia o Sāmoa mo le taimi ilo na lua. Tupua tamasese le alofi le wha, vea i oia mapale mia o Sāmoa ia mo le taimi ilo na lua. Toi fo ia tulai le aso luas fulu o mei le tausanga e tasi iwa fitu lima. Ia na maliu ai pe na tu malo ai. Ia mata afa faumuina fia men mulinu u le lua. O le pale mia nao Sāmoa na taimi. Ina ua o le mai fatu. Maliu ai lava. Ia i le aso na luas fulu o mei tasi fitu lima. Ilo na fianga o le pea. Ia o le tātou talana o mea na tupu i le lalangi na yaso haftai lava. Sekia Sāmoa Kepata Radio! Toe fitu minuto toe neo na tale o li tu la e valu tali tu la e valu ia o na wina tu leo wha poponga mo mua tātou talamai Sāmoa fonga ina le sunga ia tāsi Salam Sam tātou talafo ia o Tiro New Zealand nei fonga ina le tofina ia ana wha solo nei tae au tātou proklame o le ata o le tau te wha talafatu i wompa anga e le wala usu mai fo ia tātou proklame i la tō lea mafuta mai nisio o atunu o le langi ia la ua pongi sā ia pe ua malolo fo i le tō pitunu ia o le ua mātu ala usu fun le tau malo whaftai le mafuta mai i ne nei tae au i fia lava se tafar kelope o lo mwhaile mau mai le tātou tautua ia e ave ia lewa noe whaatala whatu e foi i ne tātou paanga leo mafuta mai lunga o Facebook ma le tātou YouTube wha malulu atu i la tau lunga o le tātou wana leo ma i ma ue pe ana mwhai i ona mātou lo atu ia o tau lau whafonga fia nei tae ia no la tau le mafuta mai lunga o Facebook ma le YouTube ia o le whaatala wha mai lunga o le polklame ma fo Eric good morning ma loro sifu manuia a tala whatu fo ia mati malanga o ma le mafuta male nei tae Amelia wha moana good morning ma loro sifu manuia a tala whatu le tina ia Teresia au Cristino good morning Seferina Vao ma loro sifu manuia ia te tina mafuta mai Australia a tala whatu fo i le whalitua ia pale i sina leo le mafuta male nei tae good morning ma loro sifu manuia Alanson Mona good morning ia to lauso ma loro sifu manuia le sunga ia lea unai Sam moe mai ma loro sifu manuia nei tae va le mati a talo fatu i lau sunga ma loro sifu manuia Matamua papali anai Fraser good morning ese vangai ma loro sifu manuia a talo fatu fo ia whawina tanielu sunga ia whawina ma vuta mai nai pap toi toi a talo fatu ia pele tangaloa good morning Robati Mariata Mailata e ma vuta mai nai Brisbane i Australia ma loro sifu manuia ia lo fatu mo utou manuia le ia sa waftel ma vuta mai ma le lo lo le tatu tunu o lo mafuta mai le tātou polo klami whawhiwhianga nei te murtaeo ia vivinga ia o le 15 tausanga o Sāmoa ia o le 15 tausanga o winga ia o level percent nei mai le te maa whawhiwhianga nei te murtaeo
E whaftai e o telefou le tua lan teita inga saunga le mulu tau soi fuamu le tātu wola e nei fo ia so fau o tātu o lia. Ai o nisi nei o tala I mea lo te tupu si o tātu tanu I Sāmoa usi mai il whaafonga. O se pepo whaamtalanga mai whale tupe tūtu tonu le atanu wa whaadi aile le ai o ni swinga o whia I tupe o mai o na pāsi e na le tala whaatatau o tua le tupe mo le tutongi ina leo ai tā lafu mo le tausanga wha le tupe, lua whelua se fulma le wha lua whe se fulma le lima o lo whanga solo. I le wha awa wina peo le tutongi ina ai tā lafu, wa wha ma wina ai fo I le wha ai titia o le au whai o ai tā lafu ale malo I tausanga o mawai. I le wha ai unga le kuatalo na lua le tausanga wha le tupe, I le lua whelua se fulma le wha, lua whelua se fulma le lima. E a te sema lua whelua se fulma le wha, na whaamawinai ai tāna whale mālo e tusa, ma le valusela ma le tasi tesi ma le iwa miliona tā la. Lea o lo ao fiai ma le iwa se furu ma le tō tesi ma le whapasene, o le ai tāna fu mai whafo, ma le ono tesi ma le ono pasene, o ai tāna fu I te tonu lava lo tātu o te nuu. O se tasi o ai ainga, po tapula a tautama o ainga le mālo, ia le sili atu ma le lima se furu pasene, le fua whaata tau ai tā la fupe a whaatusel te mau a inga. E le whaai ungo te se malua whelua se fumal wha. Na wha mawina ai le tusa le ma le lua se fumal ton tesi ma le lua pasene. Le fua whaata tau le ai tā la fupe a whaatusel te mau a inga. O whale tupe te tele e tolu I tudu I whafo po external creditors, le olo no me le malo Sāmoa. E au fia ai le whale tupe le exe masaina, le whaletupe lolangi po le World Bank, ma le whaletupe o ati nae a Asia, whate siei mano ngā tupe le tātou malo mai te tonu lava lo tātou atunu, e ala leia na pāanga o lo whaaputu atu a lātou se leni, e le whalaputongo le whaaputu ngā tupe te whaafai ngā luenga o māwaenga tau se Sāmoa, po le Unit Trust of Sāmoa UTOS, le o lo whasosoani uma, e le ati nae o lo tātou atunu, ai tau fia I le toi fia o ni tātou ai tā lafo. Tad mali tau sanga dua fesa funbale fitu, e le toi no lava le malo Sāmoa, ai ro whao ngā tupe wha mea lofa po grants, mai pa anga tau ati nae po development partners, mo ati nae te tele lo wha ngā solo alo tātou atino. O lo wha ngā solo pe on wha amatu watu se leni o nisi o tu malo, e whaawa waia lātou bloketi sa tu ina mai te tonu le komiti whaafoe, e whaau ngā iei se leni o le miliona tā la. O le vai so nei le foi wa sei nei isi tu malo lātou se leni whaamtu watu, e ile tu malo whaasare le anga numero tolu, le tu malo sa nganga numero mua, ma le tu malo o vai maunga numero lua. O whaiga masani lava e whaamtu o ia se leni o lo whaanga solpea, Whai lole minister mtanga luenga tina matama ita e ana le poloketi. Ono whamali eina le komiti le whaonga ina foi o isi se leni sa tu ina to isi poloketi umaea. O le vahanga mua le fitu se la wafe ta la le ua whaamatu. O le atu sa o ina tu ia la tu stupe a matai poloketi I o le awhanga solo. Mai lea o whai. E te tau wana tu ina tu te tonu le report le whaonga ina le lima se lau fast wafe ta la mua. A whamali eina o na tu ina tu lo leo le vaenga o lo te toe. Mai le lima se fulma le tasio I tu malo, e na o le tolu se fulma le lua I tu malo le ua a mata wha amatu, se leni o le miliona lo na tolu. E na o le tolua ia malo wha aloro ngiu val au lia o malo tua o I le Pasifika I lo tātou tuto tasi. E au fia I le kovana o le malo Amerika Sāmoa ia pula niko lau pula, ma le whauru lunga le maloto I lau ia e 044 tui sano. E whaatasi mai le whaamna tuina o le atoanga o le ono sa whamatoto sanga o lo tātou tuto tasi le masina fau. O le ale ai foi ni whaafia fianga masani whaaleanga nuu I le tele o tuto tasi umawai, ai na o le whaafia fianga a maru le malo e ala le lato wha I le pū, pe a mai ala solo wha aloalo wha alapu tonga, mai ka le sia wha pia foi ma onga SS I te tono le atunu. O le fiafia le asonga fua la valetu ina I lalo le tanga vai o le tuto tasi o le tātou malo, ma mai ai lo mo por kalame o le whamanatunga o le tuto tasi o le nei foi tau sanga.
Ua tā pātu komisina o mtanga luenga o leo. Le fesoa swani an whaalapo tonga tū maoti, po e ka le sia foi le fesoa swani le whaafita au li waafia ilo tātou wa tunuu. Le tele o tūpulanga talavou e maisa sori ngā tūla fono o wha teleina o whanauta maita e sā ilia. Ai o loo iai lava maafia ngal whala au whaasaina o le aisa. Whai loea wapa au leo tu stala, o le tō telo i lātou nei o loo maua i whala au whaasaina. O i lātou sa o lātou whaia so tu la fono nei atunu e whafu a tīpoti mailo tātou atunu. Ai o nisi, o whaalua i le whaatolu o nā ngā i tan malala le whalepuipui. Te tala mai i tua, to e fo i lava le tūlanga māsani le whalepuipui ai. A leo le tūlei le whaatau i nātou le eisa. Bo le whaatau mai, maso so ato e lo maisi so ngā tūla fono i pe o le tele pe whale manangoi. Le fo i wasi tia i lunga lona whainu mera. Sau do fo i au pa au, wa lea nao Sāmoa le Pasifika lea wa iei wha le tonu nei, ai ua wha pe nā fo i isi atunu, mai ua se tia fo i masori ngā tūla fono. Le wha i unga leo telefou leo ngā tutono neva yaso, anga leile tue fo whanga la whenga iei, wha soi foia. Talo flava o whapoponga mo moa telefon mai le si ufonga le lau moa mo le so lua tasi o me lua afe lua lima. Na whaalia le asosia tangata whaingaluenga le malo le pisa a. E silia ma le afe lima se lau tangata whaingaluenga le mtangaluenga wa onga o le ate tewa e se maile ngaluenga mo se itu la ilia so. E whaailo ailo la tau titi e i se fautua ngaina i e whaatu mau la tau tutongi le ini si itanga na ta ue le asosi. O le taimi mo mole i tutono le lua se fulu tau sanga, o le a solo titi e aia lātou sui o lo o i le matanga luenga na sauno le whailau tusil pisa a Fleur Fitzsimons. Walo na whaiala lātou titi e o nei musul matanga luenga i tau tino, le si iti o le tau o le soifuanga o lo whenga i nei maleu whainga luenga mo lātou a inga, e ala i le fautua ino le tā ofio na si itanga o tutongi mo tau sanga e lua. O le to'atele lava o lātou sui, o le ale mauani si itanga mai lea fautuanga na whaalia Rob Campbell, sa mata i tu le matanga luenga se i unga tala whenga i mo lea mata upu, lātou te whaalo alo foi i aia te taua tangata whainga luenga, e whaiaila lātou te te ma o lo tau mau pia e whaawawa lātou whiutanga inga, e whaia ilunga o lea nganga le lei. Wanga ini whainga tau whaasise whale ainga, whale kofe, mapapia i Wellington e makalai e stete. Na whaalia le so upo le whaala potopotonga tali malo New Zealand Sam McKinnon. E eise tau le au whaise tau whaavalia i Wellington e alui au nanga tali malo ma whaailoa iai. O lona to alua, na matuanga se ngase o ngaonga ina ua mai ona tau sami la lātou whale ainga. O nisi tau whaasise whaapea, sa yeise tama ita ina oso sona ngase whaafo se i o ngaonga, ona olea niani na tau sami ai. E yeise isi whale kofe nanga, yeise tau le lea mawhai iai, e toi whaafo ia tola na tupe, ona na o nala na uoia lātou tau mafa. Na iloe le pisinisi, o le tangata lava le e tasi, ina ua whaasala launi ata whaatasi ma ia tau whaasise, i lungo se i tū lau o le Hospitality New Zealand i le Facebook, pei ona Sāmoa McKinnon, e iai nisi na o lātou mate ia, o se ngai o inga pepelo peitai, o isi na ave lava ia i le tupe. Na Sāmoa le polesile le asosio whale ainga, Marisa Bidoa, na whaelo atu e suia la lātou whaalapo tupotonga i Wellington e makalai e stete, ia whainga tau whaasise, ua mai ona whaao o atu se whaalinga isi a tonu, e le isila fiaina, lea whainga tau whaamalea. E to oluani tangata e whaiani kone karate ngā luenga tau i whaamatalanga mo le te konolosi, wa whaasalaina nei tau sangata i tolu le whalepui. Na i oe Sean Bryan ma Mark Lester o ni tangata citizen i Australia i o la molianga le tau sangata luai. Ona olo la te tongi nātu, whaatasi ai malo la tauli maina o ni tupe e silia ma le whamili ona tā lai whaamanianga a o ngā lulu e whaakone karate mo le Park, New Zealand. O ana nafi na tō lau ina i le whaasalanga o ia tangata i tō lua i le whaamsinonga mawalunga i au kilani o Lester na whaakone karate le Park i le lua fesfol tolu e wa aia le whaataita ingo se suinga tele o na ngā luenga le company e whaonga e tangata lau tele mo whaamatalanga tau te konolosi
Masasi itia lona tūlanga i se ngāluenga si nia ile te konolosi. Na fautua ina i Leicester Les Park ina ia wha o ngāle kampania Brian o le Victory IT e fisoa soani le whaata ita ingo swinga fō le au nanga ele i whailua ina lava i Leicester lo la sootanga ma Brian. Na whaawauna mau le Victory IT ni kone karate ona o fautuanga Leicester matotongi ai iai se tupetu samale lua se folo te simale $5 miliona i le vao mati lua fesfulfa ma yuni lua fesfulfitu o le vao yuni lua fesfulfa ma me lua fesfulfitu e tolu lua ni taimina totongi ai ni tupe Brian mailana kampani o le Victory IT ia Leicester mai to samale fa te simale $10 miliona lea tupe au fai na whaalia le whaatonu silio le safa o Karen Chang. Lea na whaia mōlianga o se mata upo pito sili leo na te leo whainga pio i tutono pisinisi whaatuma o ti New Zealand. Sa au fie se kampani o lo olisi nei umia whaalawa i tele. Wa whailo atu ai fo se lapata inga manino i tūlanga o ngaonga o iai ni whainga pio whaapea ia au nanga. Sa talo sangale vaenga whaapwhaia le act mo se whautuanga i tū ainga whaasalanga e alanga te tau mo whaipula le vaenga whaapwhaia Māori. Ona ole haka lea na whaia i te tono al palemene le tau sanga talwai e au fie ma whaasalanga le whalepui. Pei ona liputia i le leite o New Zealand. Sa whautuaina e sui le malo o lo i le Privileges Committee. Le whaamalo lo le tū mau ta i ta i le vaenga whaapwhaia Māori. O ra wiri waititi ma depi ngā rewa peka mo asa luas fultasi ona ole awai le haka. Ili whai ungal whai taunga mo le pili, le Principles of the Treaty of Waitangi Bill, e tasi le vai aso i whaasala ili tama i tai whaipule talavole na mataina le haka, o hana rafiti mai pi Clark, o nana whai lolo na salamoila na whaatinonga. Na talo sangaina le komiti ni whautuanga ini whaasalanga tala whiangai, o tape naila lato whautuanga. Na fesili le whaipule o le Act pāma leo lo i le komiti, pe mawhaio na au fieni whaata ita inga, e pe o le whale pui, e fesosane mawenisi wha amatalanga wha au popo, ina ia whaingo fio na malama tangata, pe oni whaasalanga tala whiangai, e tu sai maa mionga na whaatinoina. Aina saunose sa upola vaianga wha upwhai, e le i fi nau le Act mo se whaasalanga i le whale pui, peitai, sa mana na au ina ia awane i whaanatinatia, sa lātou whai unga e whai mata upo. Ina ofisilingi ia pēna ilo le vanga wha upwhai, pe o le whale pui se whaasalanga e taliaina, mō lea ngā yoinga, aina sauno le so upo, lātou te langolangoina, lea ia te tau e te e file mo ai, whaatase ma le tūlanga o lo ave masuyo i tō malo e momoliina, o lātou whina ngalo i le sauwha inga i le palemene. O le asoluana tolu po i le whaafinaunga i le lipoti, a le Privileges Committee, se ia mai ale pāke tipo le tōlaulonga le tala whaatatau autu o le tupe le malo. Sa whaatuina le taitai o le maota Chris Bishop se lafo, ina ia tōla po fe laflafo inga le mata upo, se ia au lia le aso lima iuni, ai ave le whaamomo le pāketi i le aso tofi, na te ele tuangai i le lafo. E silia maleono se lau miliona tā lao le a whaaluina le malo e whaalile ei au nanga whio inga ino whaafia le tunu pe o nao whiai i le pāketi o le nei tau sanga o lo au whiai le vai ngā tupe le whaase lau unos fultasi miliona tā la e whaalile ei awala a wano whaafi la uta ma le silia male se lau whaase fulu miliona tā la e sui masi iti ai le tūlanga o awala o no whaafi i au kilani ma Wellingtone na sauno le minister fela wa inga Chris Bishop o whaititi le whaatuatuaina o nanga no whaafi o na ole tele o ngā luenga toi whaalile o lewa na te tau na whaatinoina. E te tau i pule ngā nua o kilani ma Wellingtone o na au sia tau e ao o na tutongina o lo la saule le whaatinonga o nanga a no whaafi pe o na sauno le minister. Sa whaalia fo i le minister o nanga no whaafi wawa samana i Winston Peters. O le polokalame ua tā ua o le Rail Network Investment Program mo le luafe lua wha i le luafe lua fitu o lea ua whaatupeina nei. Sa whaini fe upo ingal sui pale mia wawa samana i Winston Peters ma se tangata i le mai aioni ana saunoanga e wingal whaasalanga o whaipula le vaenga whaupwhaia Māori. Sa iei wawa samana i le tanoanga mtustala whaatasi ma le minister whela o inga Chris Bishop mo le folasanga le malo e winga i le silia ma leona salau miliona tā la e whaalile ei awala ma au onanga mono whaafi
o se vaenga o le paketi po le tala whaatatau au tua le tupe o le nei tau sanga na whaawau pia whi upua inga mo sina taimi a o le i whaamuta e wawa samanaia na whaato e selfalfa inga alwenga le tau le lea lea na whi upua i mawawa samanaia ma na whaalia le kampania le Tonkin and Taylor o le tau lea lea inga lue ia ilatou ma o lo o whaanga solo i ai se su e su inga. I ta alonga, na whaalia le whaala potopotonga e langolango ina manu anga le whai ai le headway, le ofo ma le whaata ia tele o ilatou, e le ta alonga ma le whaata singa ta o le Run It Straight, lea na whai ei au kilani, o lea ta alonga, e whai tau miliona tangata na mai mua ina ilunga o penga o fiso ta inga, o le whainga o lea ta alonga, e ta mo e sao atu le tangata lea e alu atu ma le polo, ta mo e sao mai fo le tangata le pui e whaafetaui, pe ama le lua se fulu mita lo la vaa, o le tangata i lolo na malo si atu i lo le isi la te whetaui, o le tangata le nae manu malo, o le pola songfua na whai e le ta alonga momoi au kilani le neiva yaso, e le Trust Arena, mai o atu i le lua se fulu afetala le manu malo, na sauno le pule silo le headway, o Stacey Melbury, e le masalo mia le manu o le whai ai le itu ai ngā ta alonga, e eini ata video e mata utia fo ini wa ai ngolo iai, na ia ta ua foi, o le whainga ma le whaalau iloanga o le Run It Straight, e fōlinga o lo o a whai nei fo i tangata o lo whianga i matulanga whainga tai tupe, ona o le tete leo whai longa tau tupe o lo o fo i nā tuwai, sa wha leo fo i anisi, sa i longa i ta alonga wha wao malo le lakapi liki, Dean Lonergan, Mama Carol, o la popo lenga i le saunga le mo o lea ta longa. Na ta wale headway, sa lato whaafisota ia le awale New Zealand Warriors e whaailoa iailo lato watu ngalunga e winga i le sootanga o lea ta alonga maleli i la kapi o Chanel Harris Davita lea sa avia mamalo whaapitoa i le Run It i au kilani i le asonga fua o isi tamaliki sa ofia le whaalauloanga le Run It Straight e aufie Nelson Asofa Solomona ma George Burgess na lipotia fo ile New Zealand Herald le tumamau e se maio le uni la kapia New Zealand mai lea ta alonga o na yeilo lantou tali tonunga o se ta alonga e matuati lele avanoa e a fiele tangata i manu anga o le whai ai. Na whaamaunia lea sona na whilefusuanga ua lewa na tau pule i le vao Sunny Bill Williams ma Paul Collin. I le aso se fuluono i ulai sini e valu ta amelusanga ta ilua minuto le fusuanga o se fulu tau sango fe upua i tamafusu ma e o mai lava i lea sona nafi o whaawau lava. O le fusuanga mo lea Sunny Bill talu maila na whaia ina mo le tu ioti a Mark Hunt i le luafi lua e le itoi fusu fo i Collin. Talu maile taimi na whaia ina ia Justin Hodges o Ausata Lia i le tau sanga lava e lua whelua lua. Tala whauia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Fuere, uma lata, feito a cheiro,
Lua sultas minuti le utai neli tu lai valu ava o le tae au, ta tu whiro inga lungon por klaman ato tau, e vi le umo mana whanoe, ta te whaatasi te whauma tu whine ia ana wha solo, a wala ta tu por klaman o le tau. Good morning, talofa, man, lo si fuman wia tu whine ana. Talofa malo soifua, tuangane Maria toi, talofa tu foile pa ia male malo tata o whafonga masani ni aso lulu. Malo la val soifua man wia, ia oa matawaiona malu lua tata o Mari le wa. Aftai foi le te sau le umana ia mafan fana o la foi ia masini fa mafan fana fale te tono tato office. E bodi le tu fine ana e ta ua yo lo tau su mai foi le ngaru. Ia la te sau la mafan fana lo office. Ia me se farfai ngaru nga ma tulanga masan. Ia e tatia lofa ia to foi le fenga ngaru nga I fafo. Ia. Ia ma lo sa ofu mafan fana. Ia te mine pe te lua tonu ofu tonu tulo. Ia ai o tamana pe te I fole tula iva tau I vela foi maru das le afula tau ia moni le Maria vai ni nei tangatai a mese nei tangatai ma saniona fai awala pe fai tonga la au I roundabouts e te vai atu ai le ma se foringa pe ma di lili o no la nga yui ia ai ono tato le o le tato ngonga te lina ina no forma ma tautala ia ai pe ile o mali lili la to ia o fai lai tamaiti ile te tai mali lili tamana wa tamu e mata alo ai te lola o sa o le ia lau so no tu fina e ni so la to e finga lu ngai fa fo o ai la to la e fai e la to of abito vo ile we te tonu se me le ai le hita tonu le of ya ola utala moni na ile mawaya mahatu ile mawala ta e fa mo monita au tamai nga lui fa fo e pe o se la ta ai tonu ya de va nga foi fa ma fan e alu le ma tu sala la ta tu fa pe ala maru le ai il tele la tu nga lu nga fa fo ya we la tu ofu fa ma fan self heating jackets ya po wombes ma ne tu sala ye man ma vo le manitanga tu le ma fa tonu ai fo ile malo sur le vela ma fan lai ma ne ya tu so tamana la alu temini ya o teilo o le swing o technology temini wo o ila e malavala ya un faina fa ma fan ya mo la tolo nga lu fa ma ne ya tele va nga le Maria te tele va ai ta ita ai ma ne mo ni tate e fa nga ngai fa fo telo to tele la to le ro ma futa mai wa masani pasi hafo ya lato ya ta wa bile fo wele ya wa wele fo lo fa longo atu na mai we vai lei ya le fe mai te usaka fa yo ya ina nei ta tele Australia tamayo tamana ya fa te ngata ni mu ya langa o ta to ya fu e fa ta meni ya tanga te pe nei tu sa ma yo le mai masani ala va ngai tu lang ofo pe electric blankets la lo va ngan o ya la e ro ni ofu o ya fu ya fe le tisi yo tamana te mi tu fina te lo ai inisi o lo te va ai fa ta ngai te lo fale o lo ya walu tamana tamana electric blankets ya e ta ta fo ia ai ke alu le wila to sai palaka e fa ma fan lai ya la so e fa ngai na pe ta sel time no fa ngai nai Maria nei ta to matua ia matua e pe fa tete ai le tete mana oi ono le ia nei te wasipaka mali wila ia e ta sel time no ta fa tete ai te mi lai te mai te wa tele ina recommend pe fa sino mai fo mai e fa ngai time ma tau malulu ia a tele ala papalangi fa ngai na le ia tele foi tato Sāmoa ia o ta weli masani te o la te masani tamana a leo te vai atu sang fa yo le me masani la le tu lo electric blanket pelo ia lo bingo blanket ke fangu pa o foi le fa tu mur vai vela o tu langa umana i tatu to ele tau ia a o tu langa wa ta pena I fu ila to o le alu o fa to me o foi ma fan tu lo fa fo ta tu ana fila to il ai so re la o tanga ti no to tingi io mio pini io mio scafu io o lava to ma fan le o tatu ma ai tu ia me sia mona io tatu ma tu mele mana I tatu Sāmoa mai e ta sia le tau tu se eleini la unga ia afu ma fan mani e ta sia le tau asa uma e fele taimi e tau malulu ai
pe e le pe tua o loa e le tau Sāmoa. Ia ona i lone wa tau ia isina ia ai le teitai ia o le tau ala e tasi mai lava ia Januari e tau ia tisi. E malo le sunga ia whamuina, le vionga ia whamuina moango tia le mai pulo wal falali. Uman malulu. Falali. Ia tu malulu e me falali. Ia te fatalo fatu leite mertao ele tātou mawhtanga ele tātou tiro malolo sui fumon wiel pol klamen nei ia ole ator tau i inisio whaasisi langa whiarongo i nātu tātou telefona o taurunga atu to finana ia saverina kasiano ta penaina tātou telefon ia maliso ia tāsi salam se malo foi le tātou o whinganuinga o telefon na un peona telefo i vaenga tāua staimi ona matatano atu le inisio vaenga tāua ia le nau mai nei saverina i tātou telefon tātou lava i inisira nei leolo o Fatalitali o New Zealand mari le paketi po le talafatau tupe le aso taiao. Io e taiao le tula e lua o le afafolai le tala tupe fatatau o le nei fuitu saka lua felu o lima lua felu ono. E la tatu mata i tuina fo. Se teimur taiao nei ia o la mata mo faimur tua fina ia ana. E tola lo inatu nisi o vaenga tupe leu uma ona whaalawiloa el malo. Ia po le pre-budget announcements. O leo te vai atu tele o ie tele o ie i lungo le o foi no mera ia ia ala tatu tele o tanoi miliona e tatu tanoi lunga miliona ta ala tu pe faalu i mise e paketi nei ia martola na o nisi nei o vaanga le o fai ona tu fatasia ala tele ngor talo tu pe mo na tatu i New Zealand ia la sa ta o le fesili mo la toro fesili mo la ala ngaole nei talo tu pe ia la se tau mo tatu e se afo tau tatu tanoi la ngo tu pe nei e lo fela le lo tala o lo tala o lo tu pe nei o lo engalue ai o la fonga o lo a veli tatu malo o le la tatu te lo la sa te o fela la fa ngai tatu la fonga ia a o tu langa fo yo unanga ia tau mo tatu langa tatu te e mo mia a unanga e tatu te fisilingia foi po fe mia ro tatu tupi na tipi o la fonga ai le lo po fele ai le lo ta la talo tupi ya manisho vai ngale fala wilo ya la tatu te no stem mana ya tu mata ile talo tupi na le paketi taiao te lo la fala utile tu foi savelina me la fiona le pule sorili la sfarili ya mata tu telefon malo ya ala valta tu proclame fa fianga tu te mai ni se fala fa si langa ma va fi fala wilo atu tu te mai ya ona tatu tal me fa solo foi le tatu fa sota la tu tatu ren telefoni ile nei taiao sunga ya fiu ia le tfunga ia o faiva tapu ia e manmanu ia Yeah.
Toi whatara whātua le o nisi o whaasirisilanga o le tata o official taimi nei o le whaasirisilanga le mafutanga lango a le HRPP i Wellington. Whatai ai maunga o ao pa ia Sāmoa o oio le ao mamala i le whaasonga o ao ma le atu folasa a wale susu o le au whaingaluenga le atua i so o se whata whaitaulanga. Le whata lele o tupu matamaalii ai tainane le whala le see o whale upolo tō whinga. Pa ia watu mua mapule i tō au ma la taua ainga i le tai ma le waa o whanoti. A whiwhio le nofo ma o pū ma le mamalu i le whale anga fulu. A whiwhio le nofo a whaatui ma le mamalu i le tau to'o ma upu i le manu a tele. O pa ia Sāmoa mai le malai tele o le malai o tō whinga se ia pa ia ele sa o le tonu mai pea ma tapa au e tausi ele a la taua. Tulou na lava. Ai whaasino tonu le nei whaalinga i sui awai uma o le mafutanga langolango a le HRPP Wellington ma i lato uma e fia awai. E fia maua se tatou wheloa inga i le aso wharaile, aso luas fulutolo me lua whelua lima, i le itulai ono i le afiafi. I le tuatusi o le numera iwa, ka Puni Grove i Porirua. Matau po le fono, wha maupo poina lea o ulu tusi ma se leni o le tatou lulu ua mai au na tutongi, ma nisi matau po e fia maua i ai se finangalo o le tatou mafutanga. Wha monmole e whaita i tai a was tatou wha malo stino pe a mai a le tatou fono. Talo soifua i le alofa o le atua tatou te au lia i le aso tau poina. Mo nisi wha matalanga wha fiso o tai, Margaret Roach Palipoi le numera o lua tasi, o fituvalu tasi lua wha. O lua tasi o fituvalu tasi lua wha. O le whailau tusi, whaia ma le whaalo alo tele sa inia mataanga sulunga ta iti, o le taitaifono, mo le laulawa fono, o le numera, o le o lua tasi lua, iwa wha tasi o whaftai. O le sitatu whaasisilanga leo iai o le whaasisilanga mo le kāplensia ma tanga ruenga Katoliko Sāmoa i Wellington. O le ata oto ia whaamaino tairoloto pa ia ma mamalo Sāmoa a wae le nafa tauni maina i sio mātu leo. O pa ia e tu mau e le aise isi mawhai ona toe whaopopo pe toe to ese e lona mamalu a wao uma ona a tosi lauti ma mamalu whaatiti tu lona lava. Ai ole nei whaasisilanga e whaasino tonu i le kāplensia po le matanga luenga Katoliko Sāmoa i Wellington maona no tua oi. E toe whamanatu atu o le tātou whainga paanga ma le Pacific Health Service Hutt Valley o le a whaatunu ina i le aso lua sulfao me lua afe lua lima i alo nuingo le aso tona i nei ia le nisi wha moe le ar kāplensia. O le a whaia i le polokalama le suifo maloloina mo na o tina. Wha whakamai mo na o tina tamaitai ma teiniti
The Women's Health Session is scheduled for the 24th of May. E mai le sefulu i le tae o atu le tolu i la uli i le St. Bernadette's Hall i Nainai, tasi i wha Nainai Road i Nainai. O polo kalame wha soifua maloloina nei o le a whaatinoina i le aso LFI cervical screening, mammogram talk, HPV cervical clinic, LAG clinic, women's health talk, vaccination, flu, COVID, and MMR. O nei uma polo kalame e te tala atu i so se tangata e nā te fia maua se fiso soani wha soifua maloloina. O lea iai foi tangata wha mitoa specialist i le aso e la tau te tali i so se fisini ia po o se fesoasoani foi wha soifua maloloina e te manao mia. A o le mea i pitu sili o na tāua e le aise te tongi o lea au nanga. E talo sanga atu ai le Presidente ma ofisa o lotu uma o le tātou ka plensia ma tanga luenga Katoliko Sāmoa i Wellingtone. Ina ia tātou ngā lue whaatasi e ala i lea whailoa. E ala lea i le whailoa ma whamanatu atu i au lotu tātou polkalame e pei ona a fuafuaina. A maloloina lo sui fua wha le tino, ia e le tau mate le maloloina fo i lo sui fua wha le anganga. Tātou tau puleola i le alofa o le maleanga leo le tua, ina i momoli atu lo utou sui fua maso mātou o la i le aso tau poina. O nei pol kalame uma whai o na wha tinuina i le whainga paanga ma le Pacific Health Service Hutt Valley. Mo niso mtalanga wha mole mole, whafso tai mai le Presidente i le olua fitu, 5 tolu wha, valu o valu tolu. O lua fitu, 5 tolu wha, valu o valu tolu whaafitai, komiti whaafoe. Ia, nisi nao whaasisilanga, ia whai ona longo ina mai, ia le nei teimi o le tae au whafoe whaafonga anga le tātou tiru. Ia, tue whaatalo whātu, ia pēr whai le whātu e mafuta mai, i lungo le tātou por klame o atau le tae au. Malo whaftai mari a manai fwit wha moe moena le asto ona i mole tu pa mātou. Mana ia. E anga ia i whai ele. E whai a fua o mai a siaki mbaenga i ana e tō laulawina mai, Mari, wa uma whaile. Wa uma wha moe mole tu pa wa li. Ia, manai a whapea wai toa tele o tātou e lea wanoa, Mari, i le aso i aso vai aso. Ia manai a nā wai talia so se tasi e le whapea na au i la tau i tutonu le Kalisia Katoliko. Ia na e tutala mo so se tasi. O le mani fu o le vaianga le peo na tue whamanatu mai. E le aisi te tongi o le au nanga. Whaftai fo e whainga paanga le ka prensia por matanga luenga. Ia le tō whafu ina e. Ia whaatino ina i pol kalame. Ia le umali tu pao le. Tā lo sia tu whidana. Ta zina tu. Ia na tumu ila susut fitu. Ia ono luenga o veaso ni tenei. Ia ai whainga o veaso ni tenei. Ia o lewa ia sur whainga o veaso nei. Ia pol kalame nā mō nei o tātu. Tina matamai tai whapena foi. Li tu pao tene. Ia, le nei teimur tae hartu fine ana. Ia, o nisi fui o vaenga mana ia. Tātou tatata noai, ma tātou whaasoai. Ia, ili tātou proklame. Malo whaftai, Mari. Ole maali e fo ia. I mean, ele maali. Ai, ona elo se mata upu fau fo ile mata upu lena mai nei Savelina i talafou. Ai, ona le fato a sawala lea fo ile i news. Ai, wale wano tafa alongo hitua. I le mata upule ua i whainga tau whaase whai e tangata i whale ainga o pāpia ma whale kofi. Oh. Wai waila lena au mai e Savelina i talafou i a whainga tau whawalea i Wellington i le li le o Sam McKinnon. O i lei o Sam McKinnon o so upu. O lena au mai whapea mai tu sai e pei e umona tau sa mini mea ai ona pepelo le a whapea o le iai le o le wa mai ai. I ai toi maumelan tu petoe mai le si mea ai fua. O alu tangata lama le tasi tu se whaasoro solo e umona whai i whaletani malo, whai pāpia, whai whale ainga. Tu se pei tu mea tonua le tau whawale. Whai whale kofi. Toi whaafo i lana tupe ona e tele ina whai tio pe a umona, tusoro umana inu le kofi. Alo alu toi whai tio pe whai se pepelo, se ngai o inga pepelo. Tu se, on me mali e fuile le tali, tu se le mai pe sana e sanu le mali e o se tūlanga o le ua le vanta tō mate tu fuile le e tupu me vapeni. Ia le ua o le tūlanga fuile le ua mauar tangata. Ia. Ia, e whai mauti noa. Tu sa lewa umana ma ona tu lo wal fa fo mer ta tu tunu.
le ma ona ia o tu ngol tu blanga vo le tu mo melan tupi lo na o tu mo mai si tama tanga fo ia pe pelo la le fa be le wa la mau ia po si fasi laulu ia po la si tu langa ile le na kokaina ia o tele lo po atu la fono lo ia ia meni pe te tau ona tu fa fo ia tu tupi ia wai o oi me fo ia mai le fa le ton e mo faina to refund mai lau tupi ia pe to replace ila lo tu la fono ai ia me tau fa tau ia ia ai ese fo ile tu ngami fai mau tino e alo fo fai lungo Facebook mele fai lungo on mali maria wa te mon mau le fa le ai ngai nei po rola le ta o le ngo tu pu so o ia mele tu pu so o ia wa tu sai wa tanga te o te ai na te le o malen tau sa min me ai ale wa pe wa se ila ulu atu ai lunga al me mali la family tanga te le kuka ele ma se se la to fa ngai i se la ulu ena ai le watu le laulu le watu nungo le o le ipu mea ai o le lanu o le ulo tangata le na ai le nitau mawhal mea ai e whai tio whai le whamai o le wa maua le laulu tutono le ai le wa umon tau samin mea ai tu sol mea maor mea na tu mea tano le tau whawale tu sol tau whawale tu sol o le mea laki a fo ile e watu whala inga e le masi se ena laulu o maliela e fina wala tangata ia e whapea le ai o le laulu alea na au mai ia ona whapea mai lo le o le pule whale ainga ia ola e awale tutongi e tau mea ai tu so pe o awala i e whai e tau alo mai ai mai le tutongi no mea ai pe to e mai le isi mea ai fou o le whanua noa i o lea o le whanua noa i o lea tala e whea ai mai ona olo o tupu le rau wha maonia mai le na mai tala fo savelina le lao le a e tupula ea o le sino o me olo tupu ta lo sia i au teilo o te ovo fo i pea pawhaina e whair de tu laka ea o teilo o tātou ai e tangata ea o tangata i e whaia tu ngā mea ea o tulo e le ima si tu langa fo i leo e le pere a o ina a o tangata ne e whai meni o mea o maasa pi maasa ni e rātou i e whingo nei mea na ola ia ta pisa mai lungan Facebook na mawar mene i lungan mene whapea a wara toi ho e whalai ngā lea ma ia o tau whalai a ngama tau whase ai ar te o le while ar tamal maua awa lea le ait whalai aina pele se toni Oe vai lai la me fu ni se le ale no fo leo e faisa kala tau ia o mene le tau whaleanga e ma tau whale ni so nei pisinisi na tau le ngai nai ia na tau le ngai nai ma tau mama ai nai fo inga luenga ila to lo fa inga luenga i whale ainga ia malia le tala soli e se fo ia tu lo o nei me lo tu lai me le temi io e vai at foi fa no lot foi tal fo Savelina Maril vainga le na fe upo ai ia super mia ia va vasa mana ia ma se tasio o tau le ale a ia Patua yo to ina le na fe upo ai ma vasa mana ile so na tatu il tatu train station in Wellington ni na ia le so fa to ese le falfenga venga ia ole Tonkin and Taylor ia ona fo yo nisi fo ela fa isu suenga ole tau le ale fa nga luenga i le company le na fa la fe upo inga masto ino vavasa mana ia tu se alu atu vavasa mana ia na fie fola mai le si va nga tu pele ua nganga mai paketi o tala tu pe mo tu lango falele awala lungo fe malanga inga i lungo no foafi kiwi rail ia ai fe upu wa ia malisi vita malo alu ese ia o isi upu na la fo te malo o matua tele we tona alu ese mare panmeni we vai le fe gosto ina vawas ia ai le tu mama ina fo e vavasa la to ia tu lango o pum pam talang le uta to vala ni te mortao o fe so tato vala good morning talofa malo la val so ni malo si fo man wi ya to tina a me le tao ana wi ya fa ti oi talofa mali talofa e we to mo fai mai le tao tato por kala me malo si fo Malu susu kala mai ya so lu kapi palanche ke oi vai le silatina va tu le vela Australia ai ya tailo ye e sen mele no foi mali malu gu foi Australia ya no me foi de malu gu al vaziao pe calo le ficuta ao ma fanga lo
Mane na mafana o ele. Palangkeke na tisi. Ele a faina la i tinale i tūranga o palangkeke. Wai e isi e mau ai tūranga ne. Malo le ngā lugu e. Tale le andi whaasoa i wa malugu ngipsila. Awa e se ngā ruenga ma e sa o kanga kai whai ngā ruenga whikake a loo whai ia e maanga iere o funga e whai e maari. E sa ina kala e maari. Sa o dei awa e ka wa ai aku. De ke kere le malugu a o ngai kanga kai la kula valava e whai ia. E ka kaua ngā valava. Ia aile le e dea o ngai a o do. Ia wa o a wa o le. Malo soifua. O e whaafonga mai fo i te atu wha so tau nei tūlango i nā tō ngai o le. Tau whaavalea tina. O tupu ina iau tau i Australia mea leo le. O le umon tau mafa i ai. Tau e whaasia la i la ulu i a pole as tūlanga tau mafta. Tele Australia. O i tele. E kasi le doa. Awa whai kaki le alua se whale inga. Ai ar maa keki. Ai longa e se ia kanga ko wakere foi wako sila fia ana mamari le me wakere ai ngai mea onga o kama video foi ai ko ke va ai Facebook i ngo foi de fa ka moni ai sile le anga ngai me ka ke manga ku foi de nga fai fare ai nga ma pisini sia ngai kanga ka ia kausi ai nga Apa pera ko ading man au fa kau fa va de aso. Ko ngi man au fa ngalwe. Wa lusi nga ku pe ke de. Moni. Ya so ngai kanga ka. Kalu fai. E ma ngai e make sense le de fa makalanga alai de. E se le lango uru kanga ka fa ngalwe. E se lango e va ku kanga. E ale benga ko ipeka ke alua masaka ako laudia avei o aka whape au ka whiti. E mea ngā pia whape o langa whai e ana. Mai sa o re de. E se a maua ngei. Ai e me maanga ia. Se a maua ngei. E mea maua ngei. Ko i dede ia. Awai e mo ia. O ia mea kupu mo. Ia. O mea mo ia ngā kukupu i le au kuka. O ngā mako wōl whale ai ngai lesi aso. Mala whanga. Ai ke inga ka pa ai aku runga whale ai ngā. O vevesi mai lesi ai ngā mara ka ngā kod whale ai ngā whale steak. Ai pe se ka mai whasiu a mea ngā maua kukongo le. O le steak. Ai kua la i le whasiu a mea. Ua makua i fwoi le pe ua makua pipi i mau le steak. O le se ngana ngā o le mea te pelo ngā whai o tangata. Manu e mo ia. Manu e mo ia. Sao. Ua whiua la e kau vange. Se ua pipi i le whasiu a mea le steak. Sorry. Ia ua la kuro la i le. Ia o uo le fia la. O ngā vai a kukusa le whasiu a mea ngā maui o le steak ala ukamanga. Ia malaka whasiu a mea le ua le isu ulu mai kukongo le steak ua kuai. Ai e sa o e mari e kupu le mea ngā. Ia. E kupu ala ai le leidea mea o le kau whavalea. Mali, moli. Kalo sia ai mawange. E si o kupe ngau foi. Ia mangkua a ngau so se pisingi kia mea. Apa pia de whai ngā lue ngai saka kama. O so kakari. Ia e kakele fia whai aku wha pia me u wha marolo o ngā ngau le whale ainga. Ioi, sao. O mea ngai. Ia e peifu ia e sa wai mani. Ma ia unge fu ana fu. Ale ia se kupe. No fole whale, sao. Inur paipa. Ke ma onga de le kalai e le. Ai inur paipa. Ai inur paipa. Vai unga me le. Manga ia de kawinge. Ia, mana ia. Manga ia me nga faso mai ai le palanke ke ole me le le asa u mino la e mo mo. Fa mo mo nga fa ma fanga mo ngal. Mana ia. Vai le sao. Sa no fanga.
o ro nga moe. Pero vai lei. Wa kuile tanga ia fo i mamu fale nga palanke. Yeah. Ma le si fo i me kwa ua ana mamari. Ale masang ya palanke ke awal fa nga. Ai doa le masang nga ne. Ai de adu ka fa de wo nga fa ya kulo dai la palanke ke sa fo i fa. Ai doa le masang ya o ongo pe ki le hita ma. Sa. Ai o ma sa fa. O ngei Australia. Ele o te fale ku ko como se fango vai vela. E de na fainha ku ko como se fango vai vela se fale e ku mai fafo. Fafo, sa. Eu fui lá onde vela ka o Australia. E fai que ngala nga muai e fale. O kai mirange ia nga o hita fai kai ngo ka ko winga e ma sangi ka ai la bala pa fo ile ko pe fa ma mango fa ma fang ai fang vai vela no ngi ile ma fai eskusu e ale hita e fa ka wai ma fai san ru mse ka wai ia la bala vai fi fa ma mango va kun man la son ma ia te de nga fu ngai a ka pe kai ave de lei de ko se fa kai e palanke ke ari de wila aftai lava o dua ia de dua ka nga pese halo fat halo fat ko ina me silo makua aftai mon le ya se tina mali ya se foi ala ya mai haso Mali vaingo I af. O le fautuanga, sa buat fautuanga mana ia. Tu sa fa ngavo. Ia tamanna e tivo ile fa ma fa na ile malo lon pol. Ya holo te me moe, ya ta pelo le. Ya lo ma fa na le tu lang ole afula to ia. Ele ole Mali le to ile fa mai ale masani mari. Ale tati ile electric blanket tas. La famille massa ni wo pasia ya tat. Io to le tamale o electric blanket to le me wo liva. Wo pasia to te lo ni sio dato tu no. Ya. Mana foi tu la lo mali. Al tu la sa ngale mu. To e va to e foi le fa manatu vo le mani mele mana yele le to fa ne tatu ma tu ya to fa sa. Ya te fa manatu tu la ngom ta sa ngale mu tu la ngol hites. Ya wa yo na nis e mo e fa atasi man hite le po atu yo le sila le mafu anga e tatu te ma yai mamu ya mamu wai fale matula ma pena tu na a fe wa i fo le o mata pe fa le se il palaka ya awane I tu la fo e le sita ma vole le fa manoia lava tu lo le sile me le mai ta wa tu nis e tu la tala tu ile tu la ngola e ma mano e foi le ia a wona fu fia pe ka fo ni ofu ia ni vai ngo tatu hitters la ngo vai nga tu pole mu ma boy fale moni le mari a me se lava pe fa pe le watu o ilunga le fa pe se ta oto ila lo e fa sina ta oto to lo ia in o ele tala no se isi male moe e te ia lo to hala I fo wo mu pe ia le la volo mai pe fotuanga mai in office tali mai fa la fa fo se ba ngai o heaters me fa ma masini fa ma fa fale e to na fa pe fo ile fa nga o telefoni na mai ni to le va solo te ia le talana fa tu mai ai awani I moe fa nga telefoni ia fo ni moe tu telefoni la le alunga o tele vai nga laitia marile te fai ai ia so tai tasi tono tato ainga sa ole le fa tai le te mo tao I ni so fautua ma la tai nga tau te mo tanto ni te mo to malulu ta tu nga tuai ya tu na la val sa ngale mo me se la vitu la ita te ole tu laiva to te mai ta tu telefo ta tu no paketi ma ni so vai nga ia ole wa atu la nga ni te mi ni ta tu ma tu ina pe ona talo atu te mo sola ta o yo tal tu pele la sa tsa ya la ita tu la fonga ma ta tu pe mo e vo ni so ta pu ta tu no ai fa la uteli
ma we foi lava non le te mo tātou proklame musika o tāu asua frisi Mikaeli ia e whavelane ia le puti kofe o le aso nei to fini ana o le International Tea Day o le puti ala tali o wale o le malu puti ia tamana alva ma le le tāu E whaftai au telefone tua len teita inga saunga le mulu tu se fōmura tātu wola e nei fo ia so fōu tātu o lia. Ai o nisi nei o tala I mea lo te tupu si tātu tanu I Sāmoa usi mai il whafonga. O se pepo whaamtalanga mai whale tupe tūtu tonu lea tanu o wa whaadi aile lea I o ni swinga o whia I tupe o mai o na pāsi e na le tala wha te tau o tua le tupe mo le tutongi ina leo ai tā lafu mo le tau sanga wha le tupe, lua whelua se fulma le wha lua whe se fulma le lima o lo whanga solo. I le wha awa wina peo le tutongi ina ai tā lafu, wa wha ma wina ai fo I le wha ai titia o le au whai o ai tā lafu ale malo I tau sanga o mawai. I le wha ai unga le kuata lo na lua le tau sanga wha le tupe, I le lua whelua se fulma le wha, lua whelua se fulma le lima. E a te sema lua whelua se fulma le wha, na wha mawinai ai tā la whale malo e tusa, ma le valusela ma le tasi tesi ma le iwa miliona tā la. Lea o lo ao fiai ma le iwa se furu ma le tō tesi ma le wha pasene, o le ai tā la fu mai whafo, ma le ono tesi ma le ono pasene, o ai tā la fu I te tonu lava lo tātu o te nuu. O se tasi o ai ainga, po tapula a tautama o ainga le malo, ia le sili atu ma le 5% le fua whaata tau ai tā la fupe a whaatusel te maua inga. E le whai ungo te se malua whelua se fumal wha. Na wha mawina ai le tusa le ma le lua se fumal ton tesi ma le 2%. Le fua whaata tau le ai tā la fupe a whaatusel te maua inga. O whare tupe te tele e tolu I tudu I whafo po external creditors,
le o lo no mai le malo Sāmoa, e au fia le whare tupe le Exim Masaina, le whare tupe le langi po le World Bank, ma le whare tupe o ati na e Asia, whate sei mano ngā tupe le tātou malo mai te tonu lava lo tātou atunu, e ala leia na pāanga o lo whaaputu atua lātou seleni, e le whalaputongo le whaaputu ngā tupe te whaafai ngā luenga o māwaenga tausia Sāmoa, po le Unit Trust of Sāmoa UTOS, le o lo fsoswani uma, e le ati na e o lo tātou atunu, ai tau fia i le toe whia o ni tātou ai tā lafo. Tad mali tau sanga dua fesa fumbale fitu, e le toe no lava le malo Sāmoa, ai ro whao ngā tupe wha mea alofa po grants, mai pa anga tawati na e po development partners, mo ati na e te tele lo wha ngā solo alo tātou atunu. O lo wha ngā solo pe on wha amatu watu se le ni o nisi o i tu malo, e wha awa waia lātou bloketi sa tu ina mai te tonu le komiti wha foe, e wha o ngā iei se le ni o le miliona tā la. O le vai so nei le foe wa sei nei isi tu malo lātou se le ni wha amatu watu, e ile tu malo wha asare le anga numere tolu, le tu malo sa nganga numere mua, ma le tu malo o vai maua numere lua. O whaiga masa ni lava e wha amtu o ia se leni o lo wha ngā solopea, whai lo le minister mtanga runga tinama tama e ta e ana le poloketi, o lo wha amali eina le komiti le wha ngā ina foi o isi se leni sa tu i nā to isi poloketi u maea, o le vaenga mua le fitu se la wafe tā la le ua wha amatu, o le atu sa oi nā tu e la tu stupe a matai poloketi i o le a wha ngā solo, mai lea o whai, e te tau ona tu ina atu te tonu le report te le whaonga ina le 5 se lau whasa furuafe tā la mua, a whamali e ina ona tu ina atu lo leo le vaenga o lo te toe. Mai le 5 se furumale tasio i tu malo, e na o le 3 se furumale lua i tu malo le ua a mata whaamatu, se leni o le miliona lona tolu. E na o le to lua ia malo whaaloro ngiu val au lia o malo tua o il Pasifika i lo tātou tuto tasi. E au fia i le kovana o le malo Amerika Sāmoa ia pula niko lau pula, ma le whauru lungo le malo to e lau ia e 044 tui sano. E whaatasi mai le whaamnatuina o le atoanga o le ono sa whamatoto sanga o lo tātou tuto tasi le masina fau. O le ale ai foi ni whaafia fianga masani whaaleanga nuu i le tele o tuto tasi umawai, ai na o le whaafia fianga a maru le malo e ala le lato wha i le pū, pe a mai ale solo whaaloalo whaalapu tonga, mai ka le sia whaapia foi ma onga SS i te tono le atu nuu. O le fiafia le asonga fua la valetu ina i lalo le tanga vai o le tuto tasi o le tātou malo, ma mai ai lo mo porkalame o le whamanatunga o le tuto tasi o le nei foi tau sanga. Ua tā pātu kom sino mtanga luenga o leo, le viso swani an whaalapo tonga tū ma oti, po e ka le sia foi le viso swani le whaafitau li wafia i lo tātou wa tunuu, le tele o tupulanga tala vau e maiso sori ngā tūla whonu o whaateleina o whanauta maita i sā i lia, ai o loo iai lava maafia ngā whala au whasai no le aisa. Whai loea wapa au leo tu stala, o le tō telo i lātou nei o loo maua i whala au whasai na, o i lātou sa o lātou whaia so tu la whono nei atunu e whafua tipoti mailo tātou atunu. Ai o nisi, wa whaalua i le whaatolu o nā ngā i tan malala le whalepui te tala mai i tua, toi fo i lava le tūlanga māsani le whalepui ai, a leo le tū lei le whaatau i nātua le eisa, bo le whaatau mai, ma so ato e lo maisi sori ngā tū la whono i pe o le tele pe whale manangoi, le fo i wa si tia i lunga lona whainu mera. Sau do fo i au apau, wa lea nao Sāmoa le Pasifika lea wa iei wha le tonu nei, ai ua whape nā fo i isi atunu, mai ua si tia e foi ma sori ngā tū la whono. Le wha i unga leo telefou leo ngā tutono neva yaso, anga leile tue whanga la whenga iai, whasoi foia.
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafong malisi o whonga laumua mole nei tae au. E o lawa ini tamaiti ta iono tau sanga le mātutua e vai tamaina mai fafo e whaawhainga luenga i peo ni polonga i tutono a inga e whaamata wina e ta sasa ma whaia i aini whiusua inga whaamalosi na whaamatala e Chris Day Kamata o se social worker le tūlanga o ngaonga sa ia moli mawina ilana ngā luenga mai le lua fe se fulu i vai o atu i le lua fe lua wha e au fi tamaiti na sosola ese mai tangata ma a inga na sawa aina i la tau i au kilani ma wele tone e matua tele a fianga no o iai ona ua tele tau sanga o fea ngai masawanga o le whainga o ngā luenga o nisi taimi e a fie sawanga mātanga pe whaia iai e nisi lawa o tangata o ainga pe ona whaalia e te Kamata na fsosoni le tama ita i malala tau vaenga ini tupulanga Sāmoa se to se fulu na mawhaiona sosola ese mai o la tau ainga mawhainga whaapolunga sa a fiai mai to lua tama ma teine to avalo. Na whaalia se tama ita isu o se sui o le Adoption Action o NLC wa ienia vanua sa tatau ona toi lauli liu a toa ili to la fono o tangata vai tama le ua fitu se fulu tau sanga le umi peita ai sa le saofia ma ua tatau na sui a toa le to la fono o lo tau mawhaile o ranga tamarike ngā lulue whaata ita inga o tonga ina i wha mauti noa e tala whea ngai pe o tutu samal to la fono New Zealand ma mauti noa e tele atu ni siaki e whaia ina i tau fiele tula i mai oia i tua inga mata upo. Na sauno le minister fe malanga inga Erica Stanford, sa wa aini seo minister, po le ale me titau ona fai, e su e i whainga nei o lo whaapolonga i tamai te o lo vai tamaina e ala tultula fono whaabao malo. A fai ele moni le vai tamaina o tamaiti, ma ono tutupuni whainga whaasoltula fono o le whaapolonga o ilatou, e mo o mia le whaia iai o salato ngā yoinga. Sa ia whai tau isi le ipoti la tamai le mata au po mai mata o tia tele, ma o lo o iloina pe ona sauno le minista. Sa i se fono tangana whaia le vao sui o le malo New Zealand, wha apea ma Sāmoa le masina o mati, na ta ue se au te lenga o le tala noanga, sa mata i tuina le tutusa o polisi, e ma whai ona ngā lulu e whaatasi ai, ia au sia ni wha moemoenga tutusa, mani wha moemoenga wha ataatitia e wha abai tū maanga nuu. E mawhaiona tau sisi ai ia te tau, ta mali anga, soifua lau le leo tamaiti. Whaau au mai ngā luenga sa whaia le lua fesfulu walu, mali lua felua tasi, pe ona liputi ai, ile leite o New Zealand. Sa ieni tangata tite e lumol pale mene lea solua, sa wala au ina ia tutu ilalo l'whali matau sanga le matua e anga wa ai, tangata mo siaki po wha atamale su enga mo le manava, po le ngā au tele se ito lou. Na whaalia se tamaita i wo ile vaenga whale ka ne saulo na ngā au tele, wo ile taimia whai se tau maunga o le mālo, ina ia whaasau ina soifua o tangata, o nolo o si itia pele numero o tangata e a fia ilea ka ne sa New Zealand. Sa tala no le minister o soifua malaloina, Simeon Brown, ma le minister lango David Sāmoa, i tangata tite e lumal pale mene, ma o le to tele i lantou, o tangata na whaasau ina maile ka nesa, po oa a fia foi i lea lava ka nesa. Na whaalia Brown lona nau, e tu ilalo le tau sangayanga wa ai, i le wha lima, peitai, ua whaalia i wha maumaunga, e mo mia le wha mautinoa e lava masini mo su enga ia tō tonga, po colonoscopies, ma puna oina ia mawhaio na whaia ia suinga. Sa ise vaenga to e titi na fōlinga maina tite i whautuanga le komiti, lea na wha amalo loina le tō mauni whaipula le te pāti Māori, na tau mi ai inisi taimi le talanoanga, i le vao le au tite o le bowel screening, ma minister. Sa whaalia Rachel Ferguson, na whaanoa noa lava ona ofe upua inga ia na tutupu, taluai o le tōtele lava o la lātou solo tite e atu ngalu tutusa, e winga i le tutusa o afianga maile kāne solonga au tele i tangata Māori ma Pasifika, o le tausanga taluai na whaasilsila i le mālo, le whaamuta i le polokalami whaataitai, na mawhaiona whaatangata Māori ma Pasifika, e whaia siaki po whaatol kāne solomanawa po ngā au tele au no mastotongi, a matatu i le ta ilima se fulu tausanga le mātutua. E tolu tausanga mamasina e fitu o whaasala ina i le whalipuipui le ali o moana te kawa, ina ua iyo e mawha mao nia o na molianga, ilona pu eina na nao le silia ma le se fulu a fioniata, whaapea maniata video se fulu, o ni tamaita i talavo i kalai estete, e no nofo ini whale la tele University o Canterbury, mai le vao le lua whelua tolu, ma le lua whelua wha.
e tele manisi molianga na whaia whaasanga i lea tau lea e le ngaoi malona ungia ina ni whalau whaasaina sa whaingo ina le silia ma le sifulu tau sanga taluai o le mata aitu i Kraylin se itulo ona on soltu la fono fo i whaapia sa ia whaia o le tōtelo tamaita ina whaia la tau whaamtalanga le whale whaamasino sa whaale o le whaawau beona a fio i la tau i le popole le mawhai ona momoe ma le atu pe ao ina pongi sa po o taimi fo i a whaamalu wai na whaafetai le whaamasino le loto titele o nei tamaita i talavou e whaailoa i la tau ma whaia la tau whaamatalanga po o moli mau i le whaamasinonga o lea tau lea lea. Na whaalia le asosia tangata whaingaluenga le malo le pisa a. E silia ma le hawhi lima se lau tangata whaingaluenga le mtangaluenga wa onga o le ate tewa e se maile ngaluenga mo se itu la ilia so. E whaailo ailo la tau titi i se fautuanga ina ia whaatu mau la tau tutongi le ini si itanga na ta ue le asosi o le taimi mo mole i tutono le lua se fulu tau sanga o le asolo titi e ia la tau sui o lo oile matanga luenga na sauno le whailau tusil pisa a Fleur Fitzsimons, walo na whaiela la tau titi e o nei musul matanga luenga i tau tino le si iti o le tau o le soifuanga o lo whianga i nei maleu whainga luenga mo la tau a inga e ala i le fautu aino le ta ofio na si itanga o tutongi mo tau sanga e lua. O le to'atele lava o la tau sui o le ale mawani si itanga mai lea fautuanga na whaalia Rob Campbell, sa mata itu le matanga luenga se unga tala whianga i mo lea mata upo la tau te whaalo alo foi i aia te tau atanga te whainga luenga e whaiaila la tau te te maolo o tau maupea e whaawawa la tau whiutanga inga e whaia ilunga o le anganga le lei. Wanga ini whainga tau whaasise whale ainga, whale kofe, mapapia i Wellington e makalai e stete. Na whaalia le so upo le whaala potupotonga tali malo a New Zealand Sam McKinnon e eise tau le au whaise tau whaavalea i Wellington e alui au nanga tali malo ma whaailoa iai o lona to alua na matuanga se ngase o ngaonga ina ua mai ona tau sami la lato whale ainga. O nisi tau whaasise whaapea, sa yeise tamaita ina oso sona ngase whaafua se i o ngaonga ona olea niani na tau sami ai. E yeise isi whale kofenanga, yeise tau le lea mawhai iai, e toi whaafo ia tola na tupe, ona na o nala na uoia lato tau mafa. Na iloe le pisinisi, o le tangata lava le e tasi, ina ua whaasala launi ata whaatasi mai e tau whaasise, ilunga o se itu lau o le hospitality New Zealand i le Facebook, pei ona Sāmoa McKinnon, e iai nisi na o lato mate ia, o se ngai o inga pepelo pei tai, o isi na ave lava ia i le tupe. Na Sāmoa le polisi le asosio whale ainga, Marisa Bidua, na whailo atu e suia la lato whaalapo tupotonga i Wellington e makalai e stete, ia whainga tau whaasise, wa mai ona whaao o atu se whaalinga isi a tonu, e le isila fiaina, lea whainga tau whaavalea. E to oluani tangata e whaiani kone karate ngā luenga tau i whaamatalanga mo le te konolosi, wa whaasalaina nei tau sangata i tolu le whalepui. Na ioi Sean Bryan ma Mark Lester o ni tangata citizeni Australia i o la molianga le tau sangata luai. Ona olo la te tongi nātu, whaatasi ai malo la tauli maina o ni tupe e silia ma le whamili ona tā lai whaamanianga a o ngā lulue whaakone karate mo le Park, New Zealand. O ana nafi na tō laulau ina i le whaasalanga o ia tangata e to lua i le whaamsinonga mawalunga i au kilani o Lester na whaakone karate le Park i le lua fesifol tolu e wa a ia le whaataita ingo se suinga tele o na ngā luenga le company e whaonga e tangata lau tele mo whaamatalanga tau te konolosi. Masasi i tialo na tūlanga i se ngā luenga si nia i le te konolosi. Na whautua ina e Lester Les Park ina i whaonga le company a Brian o le Victory IT e whisoasoani le whaataita ingo swinga fō le au nanga e le i whailua ina lava e Lester lo la sootanga ma Brian. Na whaawauna mau e le Victory IT ni kone karate ona o whautuanga Lester ma totongi ai iai se tupetu sama le lua se folo te sima le 7 miliona $, i le vao mati lua fesful fa ma yuni lua fesful fitu o le vao yuni lua fesful fa ma me lua fesful fitu e tolu lua ni taimina totongi ai ni tupe Brian mailana company o le Victory IT i a Lester ma e to sama le fa te sima le tasi miliona $, lea tupe au fai na whaalia le whaatonu silio le safa o Karen Chang. Lea na whaia mōlianga o se mata upo pito sili leo na te leo whainga pio i tutono pisinisi whaatuma o ti New Zealand. Sa au fia se kampani o loo lisi nei umia whaalawa i tele. Wa whailo atu ai fo se lapata inga manino i tūlanga o ngaonga e o iai ni whainga pio whaapea ia au nanga. I ta alonga,
Na whaalia le whaala putuputonga e langolangoina manuanga le whai ai le headway. Le ofo ma le whaata ia tele o ilatou. E le taalonga ma le whaata singa ta o le Run It Straight. Lea na whai ei au kilani. O lea taalonga e whaitau miliona tangata na mai moina i lunga upenga o fiso ta inga. O le whainga o lea taalonga e ta mo e sawa atu le tangata lea e alu atu ma le polo. Ta mo e sawa mai fo le tangata le pui e whaafetaui. Pe ama le lua se fulu mita lo la ba. O le tangata i lolo na malo si atu i lo le isi la te whetaui. O le tangata le nae manu malo. O le pola songfua na whai e le taalonga mumui au kilani le neiva yaso. E le Trust Arena. Mai o atu i le lua se fulu afeta la le manu malo. Na sauno le pule silo le headway o Stacey Melbury. E le masalomia le manu o le whai ai le itu ai ngā taalonga. E eini ata video e mata utia fo ini wa ai ngolo iai na ia ta ua foi. O le whainga ma le whaalau iloanga o le Run It Straight. E fo linga lo oa whai nei fo i tangata o lo whiangai matulanga whainga tai tupe. Ona o le tete leo whai longa tau tupe o lo o foi nā tuai. Sa wha a leo fo i anisi. Sa i longa i taalonga wha avao malo le lakapi liki Dean Lonergan ma Mark Carroll. O la popolenga i le saunga le mo o lea taalonga. Na ta wale headway, sa lato whaafisota ia le awale New Zealand Warriors e whaailoa iailo lato watu ngalunga e winga i le sootanga o lea taalonga ma le li ila kapi o Chanel Harris Tavita lea sa avia mamalo whaapitoa i le Run It i au kilani i le asonga fua o isi tamaliki sa ofia le whaalauloanga le Run It Straight e aufie Nelson Asofa Solomona ma George Burgess na lipotia fo ile New Zealand Herald le tumamau e se maio le uni la kapia New Zealand mai lea taalonga o na yeilo lantou tali tonunga o se taalonga e matuati lele avanoa e a fiele tangata i manu anga o ngaonga o le whai ai. Na whaamaunia lea sona na whilefusu anga ua lewa na tau pule i le vao Sunny Biol Williams ma Paul Collin. I le aso se fuluono i ulai sini e valu ta amelusanga ta ilua minuto le fusu anga ua se fulu tau sango fe upua i tamafusu ma e o mai lava i lea sona nafi o whaawau lava. O le fusu anga mo lea Sunny Biol talu maila na whaia ina mo le tu ioti a Mark Hunt i le luafi lua e le itoi fusu fo i Collin. Talu maile taimi na whaia ina ia Justin Hodges o Ausitalia i le tau sanga lava e lua whelua lua. Tala fawia malesi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Sāmoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Sāmoa o le penina o te fia i ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La Sāmoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Sāmoa o le penina o te fia i ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Sāmoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai alofa i laku Sāmoa matalasi O aolelea whaasolo solo La foia o na paolo Lona sami i la pe asulungia e le masina Pe wha ape whea na ngalo atu o e a ita
sa Pasifika. Tangi mai se matangi, se mamoli atu ai. Oh, alo faila Sāmoa matalasi. Tangi mai se matangi, se mamoli atu ai. Oh, alo faila Sāmoa matalasi. Matamofie le afi pe asa vali lona la lele ma folinga e filanua I pe fa pe fea na ngalo atu olo wingoa Sāmoa ole penina oe ole vasa loloa Tangi mai se matangi, e momoli atu ai. Oh, alo faila Sāmoa matalasi. Tangi mai se matangi, e momoli atu ai. Oh, alo faila Sāmoa matalasi. Tangi mai se matangi, e momoli Ia o le whaafifianga Sāmoa matalasi mai le sunga ia le sāla ni alo pespesi atua ia i le mai ai fo ela awina atu le whapoponga luna lua tātou talafou mai Sāmoa ia ma talafou i New Zealand nei tāpena le sunga ia tāse Salam Sam talafou mai Sāmoa ia au leo soia Savelina Kasiano talafou i New Zealand nei toe whaamalo atu manga lua to lua atu pea ma le tuanganea Mari ia e whaawau tautua si ufonga la mua nei aso lulu Mari malo lava ia lewa o lewa tatu sa vali atu lava li whai unga o me Ioi, wala tamai foi ngol lima sina lona limon li foi tupsa. moni Tatu kolosil afol masin fo ya yuni. Ya malo folomon wir tatu tinu malo le folomon wir. E le foi ngofie o la lava tu la ngol foi ngamalanga la tu ya. Alu luma lu tu ale utafa lu tu tau tu tonga van. Ya ai o la ga ye luma elim foi tatu to mo wala sol nei ya mai tu la ye uma tu nei. E anga ia iluma le taimi e anga i fo ilunga le soifua. A o le mea te whai e taimi male asu. I o le vanga tā ule na tawa na vaenga taulia moni le pele i le vana na tau mai tanga lue atu Kirisimasi o man tola so lulu le na pa ua ile Kirisimasi pele i le va ile wo uma male aso maliwa ile wo mai a me ia le toi titi dato watu ya yuni ia e olo ya yuni wa afa tau sang Tatu o foi le i King's birthday le wo aluma nei. Ia male tuto tasi Sāmoa. Tuto tasi Sāmoa. Por vai aso foi na le pa ua ile vai aso le whatau ile ngangana Sāmoa i New Zealand nei. Sa whanongongo mai lava o wha aso ama tala noa toi tu foi matasi le aso ngafua i le manu lauti fo i o le nei tausang. Io e tā ua fo ni tātou vai aso ngana Sāmoa a tātou ni Aotearoa New Zealand. A tāua i tātou tū me tātou anganu. Ia mai sere tātou ngana o se ngana tātou te mita ai. Ia o le mea sina mai le tua mo tātou. Le tō whine ana ai tātele i se atu pāketi mani so vanga o whalau i loa. O nei le so le ua whaatulanga ina. E pea ma le awhi ni ma se lau ia nisi fo o le o i nā tō lau whenga luenga le matanga luenga o le a onga. Ia o le a solo te pea ma le i tū la a tō le so. Ia o le a solo te i tū langa o la tu tongi. Mana tua o la tō nei e leo whai a onga. Ia mo le sila whira tātou tunu. La tō i o longa lui lo fisa. Mana matanga luenga le matanga luenga a onga. Ia o la tō i la solo te. Ia la ka ia tu fo i la soa ni le so. I lo mama o tō le parameni. Ia wa la tō solo te. Ia o tū langa o te tongi. Ia le la tō te le la tō. Ia inisio tātou tunu o lo o ngā lui inisio a luenga tā ua le matanga luenga a onga. La tau ia le la wai le so te le so. Moni le Mari ole te le o whawhita uli whiangai whi manai tangata whaingan luengan malo le nā mata mai lava le tau sanga talu ai ia matanga luenga wa onga tatala nofo ia onga Mari te le o a onga ia o
o whengai mar whawhitauli o le lea i o ni whaiao. Ua lea i ni whaiao. Ua whiu fo i he e whaalau i loa wanoa whaingaluenga mo whaiaonga wa le ni se talosanga. Ua te leina talosanga mai whaiaonga mai whafo. Ia, e te rei loa lai po le aso manatu i tangata i talosanga mai whafo. Ia ai wa mau ua whaamau nia le tele lawa i lātou e o mai mai whafo. Na leo mai a pena le tasi ar kuata tu e whaama vai. Tu se mai whaamali e fo i le e whairi ai inga o le e tamawhai apalai le visa i nei, visa nofo i pepa nofo mau i nei. Pe ua so tai tātala lea ona matanga luenga wa onga le sawa i le lai lalu lato so te ele aso. To a tele a lima se lau. To tele a. O le tūlanga vole wa e sau noa i lato e ngā lue vole leo mai mai whafu. Nau fia maua tu se le o fia to fia onga alai tūlanga o langa waa. E fo i wha mau maunga ma pepa mwhaina wha mau ni e mwhaina ngā lue au. O mai lo lai e wha tumu ngā lue ngani. E pe sa o e lau sau noa. O le wha fita hauli na. Ai ale lei fo i la tūlanga o tutongi se ele ma se fia te fia so te e pe te fia nga e se manga luenga ia ai fu le le tūlanga tau so fu o le sila le mata pule ta automatic tu wele ia paketi le so atai au ia o le wa ye ni so fa la wilo mona fola mai mana tu o le tala tupe o le tala fa tau tupe au tu e fa i le so atai au ia ai o le tūlanga ai paketi tau sanga te tasi i tolu tau sanga i I tele ana i whaalau I lo mua ele I o atu I la sot paketi. O vaenga na lai mana o le malo. Whaamatali pe o ni mea vo I e. Whaata atu. Pe o ni lole vo I e so mali e. E vatu wele te tu loa. Miti vo ni. Ia tatu te ro I loa atu isi mea I e to mai. Tua I loa lai la sot tai au. Ai manera ta amata mai ni so vaenga le umai ana whaalau I loa. O vaenga umai an talu na amata le whaalau I loa le paketi. Lewa tatu whaatasia mai. E o mai la so na file na I le whaalau I loa vavasa mana ia. Le wa tawa o wha I whai numero lea. Ia matata no foi pe fia le tupe le wa whaalau I loa mai. E au fia I mare paketi le la so atai. O vaenga umai la so atai. La whatua di la so atai. Au ni sine o vaenga o ni ploketi e po ni a manalauti. Le u whaatulanga I le tupe le malo. Malo so whaatasi o lo tu te minei. Moni malo whaftai mari. Tu so le a matatula I tupe whaalu te tele. Ia pe le ono te sima le valu biliona ta la leo le a whaalu e toi whaalelea ia au aunanga po ngaluenga I le soifua maloloina ia o le a onga o le matanga luenga o puipuinga ia ma le ofiso whela ua inga pa matanga luenga whela ua inga. Tu so tupe I ngaluenga te tele a capital expenditure Uewa, yono te si malvalu biliona tala. Biliona tala. Lolo winga ya ofia I man fan mailea sia vaenga I le lo. Ia. Ia manisio vaenga wi fa le tulango awala. Ia. Tele la tupe. A ta lo no te si malvalu biliona ma tu tele a tupe. Ia e mo mia fan mai. Fa le a onga. Tulanga yo nga luenga te tele fia faia le la wi le tupe le fa nga. Ela le paketi. Tatu se mai tulanga o le soifo maloloina. Health and well-being. E ono se lau mar wha miliona tā la le uwha popo mo le whamak. Ia po o le auaunanga le la tau te talia ina. Ia tu la whatupea waenga o wala au ma waila au. Ia warsui fo maloloina. O le si waenga se lau ono sur wha miliona. Ia o le whatupea ina leo nisio waenga new and urgent after hours clinics. Ia ona I auaunanga ia ile e umar taimi masani le ilaso. Ia o te mila le po te mila after hours. Ia le ICU po emergency le tele na anga I tatu tanga te o le waveao. Ia o se tūlanga leilea pe ata mawhauwhau. I ta ilo iei mo ila tau I ngā lua sui whamaro le pe te lele tupe. Ia o le sile mafu anga tatu te whaiti o il tūlanga hui lele o le atu. Fiu e whaatari le se fōmai. Tasir fōmai. Tau sia la I se au ngau le se la wono sur wha miliona leo whaanga mo le tūlanga na. Ia manawanga muli le soi fo maloloina le ua wa ia tuai fitu se lau fitu sur wha miliona tā la. Ia mo le abuse survivors in state care. Man tuai le tupele na whaanganga mo la tau. Le ua maua wha maunia na afia I niso sauanga. Tono te mina na wa ai la tau ele malo ia po tūlanga o nanga wha kalisia ma pena. O lau wha inga la tupele ua maea on na wha tūlanga mo le soi fo maloloina. Ele au fia I niso tupele e ono wha saumila swa tae au.
e tasi tesi ma le 5 piliona tala. Tasi tesi 5 piliona tala. Ia la whainga o le tupil na mo se fo maloloina ma wau ping. Leu whaatulanga mai. Malo whaftai mari, tasi e mai le vaenga le o awa onga. Vaenga tau ia awa onga. Le sa o le vastalu ai le sa whaasitisina le se lau 50 miliona tala. Le awa whaanganga wa ia le fisosoani le mo tamaiti e tia ia onga. Po tamaiti fo e whaingtano atu ia onga. Ia au nanga i mwhaiona whaonga il vaenga lea. Se lau miliona tala le o whaanganga wa ia whaia onga o le matematika. Ia whaapea i fo i ma kulupu fo i e mwhaiona whaia ia tutorials po o a onga i ese mai i wasenga i e whaia staitasi. Se lau miliona? Whai se lau miliona tala. O le alau tau a whainga la vaia i le i mea tau a onga le o mai an whailo mai. Lua se lau 50 miliona tala. Wow. Lua se lau 50 miliona. O leu te o whatu se lau miliona le mo tūlanga mang. I mo whaia onga o matematika ma small group tutoring. Ia ai o le nau te ingal malo ia o le tatu whalongolongo i ana watau le ia toi si tia i lunga lia tūlanga o le matematika. O whai tau tusi. Ia tatu mana tua o wahanga ne le walo i tupe le ufa tūlanga i tūlanga o talo tupe. Whatu ai lo le aso atao le au te lenga. O le si wahanga le iai o le crime and community safety ino no wingo matanga luenga o leo e a fiairia wahanga tupe nei 5 te whaza o atu 5 miliona ta la ia le ufa nganga il malo e fo ier tūlanga te mo whai fo ier tūlanga vo leo o whala au whaasaina ia mawanga o drugs, organized crime, mawanga o keni mampena ia o le situ pete le 5 miliona tala ia o le ave fisosoa ni le ngata i le customs ia por puinga whaalo ti whalele o il malai lele ia po wafu mampena ia leanga i mei tonu tūlanga o whala au whaasaina mampena e o fo il puinga o ngā sami mawai leanga i mai o ilan tō lo ta mawhai e a mai tono le atinu fa solitu la fono ni sio o ni a penga ia poni a whala au whaasaina e o le tupena le la whaanganga mo le vaianga na tasi tesi ma 5 miliona ta la le o mai e fiso soa ni le Maori Wardens ia o la tau nei iwis ia manatua o tailo iei ia o na lai wha tupe iwi ia la tua Wardens ia lo winga o tupe le fiso soa ni pe nei leo ia Maori ia toi o fia Maori vainga tu sapawa le vainga pake te leo o fia o le lango le ama le tupe leo whaanganga mo leo ia tau o leo o Maori ona le whaonga il matawa onga ia nei tangata i o Maori Wardens ia e ata fo ile e fisosoani fo ile puipuinga o whaia onga mai i nisi o mātua e ikeni e nisi o mātua i o atu pētau whamatau ia au i whaia onga. E tele laina mātou tāpā ia Maori Wardens a le ngati toa. A le iwi le i a tātou lau i porurua. Leila leu o ioe atu. Amato ioe o tete wapea. Leu o ioe atu fo ila ile. Ona leu wale i minista o tinam te mai tai po la aso e wai leu te wai atu le mani mea mo tinam te mai tai. Si sautasi. Si sautasi po la ai o la whainga o tupel nei lo whaanganga mo vaianga nei e tolu suluono tesima le 5 miliona tala. Tolu suluono tesima le 5 miliona tala. Le ufanga i vanga ni. Ai mai mau foi pena la veina e tatu Pacific Wardens. E mana tua na ia tatu Pacific Wardens. O te mana tua tatu i nai Wellington i Newtown te le Wardens. Au ki lani na i foi tatu Pacific Wardens. E au te le lopo e o maua tu fui na au nanga. O le tata fai tau ala vale pepa le amari. Ale ati turi matai a potai o sta fai tau se tupe mo tātou Pasifika. Ia, atono tai au. Atono e o atu le fai ungot pepa mo mai lo sime Pasifika. Ia, o le isi vahenga o tupe whaanganga mo o le Film and Creative Industries. Ia, e 5.5 miliona tala te lele atu pe. O le alangolango i fo ia vahenga i e fai atu tifanga. I, 5.5 miliona. 5.5 miliona. Te loe, ta vestata. Ta apala i whanea, vai te lo tupele, pues tatu wata. Pues tatu ata Sāmoa. Ia vai.
lima se lau fitu miliona tala. Tato se mai vai ngol social investment. O le sile vai ngata ua le ua. Ele matanga agency fole o le social investment New Zealand. Le ua ta iulu ai le sa avea ma komisina o leo. Ia le lewa se ei mai avea ma pulva tonu o le social investment agency New Zealand. Le lau whaanga tu el tupele lua te lau fitu su 5 miliona tala. Lua se lau fitu su 5 miliona tala le tupele whaanga le ele malo. E au fie ma le se lau iwa su 1 miliona tala le investment fund. Ia o tupe ia te whaangalua ina fu ilili. I invest ia wā ia mtau ili ngata fiso suani mea tau manuia lau tele ai tui fua lau le leo tangata. Ia e au fia umai tūlanga o le social investment fund na. E le mai tau mea tātou tunu. Ia tele o tupe ia ua tu sa lele i o le paketi la sa tau tō lau lau ina uma atoai. Ia o nisine o vāanga umana fola ele minister. Tupe ma minister malo. O le ai il paketi ia tatu se atu isi vai ia malvainga na o felawa inga New Zealand na e na fasisila me ana leila taiao anafi ono se lau ma le family ona tala ia le laf soani wa ia National Rail Network ia po o awala falele ai au nanga ma awala mono foafi ia mari le o umatape pa le masimeo vai atu i mol pasi taiao la solo taiao talosia o lo no fiuti tiro pepa ia e talosia tatu talia pole ase tala i le aso taiao se fulu mon tupu piliona tala tupe ia umona tu fatasinga o tupe ia marile sa tatu laulawina se fulu afi se fulu piliona se fulu tesi malfitu fa piliona to sa le lau tano e to lau tunu mi foi no mera tasi o toma o fitu fa toma o toma o te fa fonga tasi o te koma o fitu fa koma o koma o ia vai la le tele o ia fai ungole ia ni te fa pe mai la tunu mai po ai me to la wat po la fele tawa o to tu pene o to tu pe mo to o tato tu pe le ti pe tato la fonga ia ai po a fini mai ngem fa ono so ani wai o le ala vai to sa wai tato va ai fo mai tono fo if so ani se vai ngai ni se vai ngai o ai me se o nangat fan mai o vaega tāhuana po le ama le ai tele o tupe ma feo i tatu aia po o ini tupe mfain fa tupe nai vaanga nei o le soifo maloloina o unanga nei o leo tu aia tuitulanga o le tupe mawale mawai tulanga o soifo maloloina ia e se lau ono whale na uta ua whalele mo new and urgent after hours clinics ia pe tu e fa tupe nai nisi o unanga fo i e mfain fiso swani i teimi o le tu level pōma o nanga fa pena e ei vai ngata ua o le sili le na ele temin o fe fa tu pe meni wa ia o ha vai ngata tu pe o anga luang e ei la vai nga le moli mawina e ei a piliona le fai mai o tu pe pe ama piliona i tu lang o tu pe savings mana tu la fono le na tu pe fa tu tu pe fa pasia fa tu pe vai aso pe o lu e vai aso por vai aso foi le nei le pay equity law. O ina e telo tu pen whaanga i tōnul mea nga na atu tanga te kling. Le la wa tipito e sui. O vai ngā tupela nā le o mai. Man tua mea malo e whai. Ta puni le sipoloketi to so matu pena tu. Whai le sipoloketi. Tu se e orfesiri la o ala mea le wale whatu pea e mo mia e kata mo whai ka vaisi meni. Ia o a mea e te tauna whai e le o whaia. Ia ono tau soa i no tupi. Ia o le tatano pe no vai tatano le piliona pe amal full piliona ta la le wa va anga tupi. O tupe nei le fa va iloa. Ia. Ai le i o ila sa tai au. Vai nga le nei ta wa mari se la ono sul miliona ta la mo after hours So o lo te mai tau le upule mo new urgent after hours clinics. O lo no winga pe toi fai ai nisi fale mai fo e fai no wai tangata han malila marijuana o mai la fionga ala wano I telefo wana nafi I Palmerston North atonu fo inisi Palmerston yo fa fonga mai
Tolu se lau tala le alana pili na loi le ta westa mai ta ile. Tolu se lau tala na loi eva aile after hours in ai Palmerston North. Lua se lau ono su tala fa opopo ma le tau ana tala vai. Ma wele tolu se lau tala. Ia ai pela le wa tau ana i paketi. Ia a tonu o te le lo o wale fa pe mai fa ia after hours po urgent clinics fo. Ai le inta to fo mai. So I remember tau tiele na. So telefone mai ia wale ni fo mai. Ia o te le lo ala e mari so mana tu le vaenga le. Ta ua te le vaenga nei to fini ana. O le la watu sa ua ia mate tau tulango se vanga tupe mo tātou Pasifika. La ua ia manatu na ua uia to fini ana. I le te le tupe mo tātou Pasifika. La ua na ia va ia tulango le paketi ma le vai tuai. Ai longa ai a mau voice tupe whaftai. Ai ia te ilo iei te ua a fai e sauta au e se la u mau. Ia lo wenga se la a o la ua ai e le ono iei se tupe. O la la watu e wasa o atua utal e le ono iei se tupe. Ai se tupe le se tupe tele. O na lutu ai atu ai tulanga o nga salonga o palo le iei te mini. Pe iei ani mea tau tangata Maori, tangata Pasifika. Ia ai taru sia iei o se ia tai hau. E sa lewe mar eva e foi la i mo nei tato tangata Maori foi. E tasia le ia mo tupi fa anga mai e tasia me le la via mai la to o le lango mo la to leo Maori Wardens. Paula val now. Ia man tu le vanina sa le tala fo foi le wo tele au nanga fale mai au nanga se fo malolo ina Maori wa vesia foi. Ia ai tato talia ia taiao. I le tu lai lua. Tu sei umal tato tautua ai fato a laule. Tu sei lai femel tautua ta se sei Sāmoa. A lai lau talo tu pini New Zealand. To a mawala se tato au te lenga ia i le tai au las Fareili. O le vasfo. Ia o le moni. O le tūlanga le te onai o le ngalo i tato. Pe wa ngalo atu le te lo ngalo ngal malo le na tipi. Te lo tangata whainga ngal malo le na malo lo. Le na main redundant ta. Ia. O te le lau tupe na tongi tangata na le na sefi uma. Ia. Ia isi vaenga le na tamu whaile malo. Ia. Wa putu le lau mo talo tupe ni tai hao ena tato iloa. Ia po le ale tūlanga. Ai whaftailo Sāmoa. Whaftailo tato o tato la fonga nei. Ia o lo sa o lo le whaasoa whaoliuli puli ata le sau. Sa o le to ina. O le lofa le ia so lima se fulu, lima se lau ma le fa se lau ta la misi a to le hiva se lau. Ia ai o tūlanga na o tupe le ua whaanganga le na fola mai. Peo ni lole fo ia mai tātu te miti tu lolo whaamomar tātu tino. Whātu atu loa le asa tāiau. Ia au le nā tu e lau watu tasi o, koma, o fitu wha, koma, o, koma, o. O le whainu mera na ia o le se furu te si fitu wha biliona tā la pre-budget 2025 announcements. Ia po vaianga o mona fola mai. O le ateleni. Le ateleni tatou tala les Fareili. A lela wha mau atu mo le tu fit ane la mau na. Le la wha mau. A leo no. Tata noa i la solunu verse 4. Io e leo no iai. O la umate leo no iai. O le iai o si tupe mo Pasifika. A iai fuila. Ia ele tele. Ia la tatu ai. Talo sia ia fa sia ta. Tarji esse. Tarji esse. Ia sau fo ia ni vanga le lei. On vai ala solunu la to fa stata la a Mari. O la so o le vai aso le Mari e lua ta alonga te telele tatu sa uni atuai. O le ta alonga a va fo i to ta alo vo ta le awa tau au Queen Selani ma tau au ni sa. Oi, va yo alo oi son sa ola. No te wan tua. Le vai tu na lau mai tu fo ma tasit a wow. Ia alva so foi le to ta alo foi le Moana Pasifika ma le hurricanes. Soli. Ile aso to na e po las Fareili. Tatu wa il malai. Tatu ma il malai. Ni so la to tele la to lu vai tu uma tongi la to tiki. Uma tongi. Te lo Mari o te fia talu ta alonga le.
Ia. Wa fo I sa masani no mato ta alonga ta alole hurricanes mai si au. Telen fa ya ina. Velo talan mato fale. Pe ya tato e bad luck pe tato malai. Ele mase ta alonga malo. Ai la mana ele mon Pasifika male hurricanes. O tato o. Pole ale au e malo ala ta tfifi. Pe me matwa so lusa. Ai lai. Ya. Bale fisi, bale fila fila lande. Ai pesi dia lo tfifi pe malo mo Pasifika. Ni sila wa o tato tan no el paketi le ya so ta li tu lai lua mai mo i lungo TV pan mene New Zealand. Talo tu pelea New Zealand la to ia paketi Sāmoa pe ia fai un masina ni. Pe fo le so fole long atu no fai tau ile. Talo tu pe a Sāmoa. Ya o te mo tino wa le o mai te mineo o ini fa ila wi lo ni tu la se fono pan mene Sāmoa. Ya o lo mo fo paketi a Sāmoa. Pe o so foi le nei Maria lo ai foi ia tangata e le kota pe au nei le se ia le fai le se I Sāmoa so le sputasi so le sputasi o me le la to su e mai ni fa mo se so meni manule mo tato no le ya so lo ngot for tato tunu pu le ipel tato tunu nei aso al fa to tato proclame manai classe fulu le uta pen man proclame al atu va ilia ita no atuai ya le songa ya pul manga fa talanga milo li tu la sumar tasi proclame al moli le avan tu la sumar lo tato telefo tato mafuta tu le si pa li tu la lua I lungo tato proclame ya proclame al atu tau ya la va tato proclame specie to tell you mai ya ona tau lunga le tato proclame le tau Manga ya faina Yula faina o ikala funga sola ni Susu mai ko ngi no ikala Ya kai di man Ba mo ya Kumua ile fa amoa Se ua ngau lo fale oloa Ya Ma ole o mai ai kala Fule ai se kupe kokongi aya Ikano Ka iwi fai aku ele mafai Ako maka fa asala mo mai Fola nga eko kongila Fale ai se isi o koe ali mai Kokongi mai Lau ai kala Ai leone sola ia kea Lo umano whanga awa akuai A ole awa ele kia mai Ia e lang kala kawa ia mani Se ua whai lava mamasangi Le whaamole mole ia soka I kasi Se suka e lengi se whalawa ma Kamali e loloko e ko kongi lava Se iwa ai ua ngau ngau whaka Lo whale o loa whako a amaka Le ai se polo fiki uma kule o loa Ko siri o ma whaamomoia ia umoa Ko kongi mai lau ai kala Ai leone sola ia kea Lo uwalo whanga awa akuai A ole awa ele kia mai E kwa kore ama Ai loa ulu kuanga I ka isi Lo ua lofa komi I le la misi Ia e mga kua e muli mai Au ngalo e ngā umasawai Ua komu ngei I lo umangaku Ele koe whaia I ai kala E whiui maka wha asala mo mai Se wha mole mole Ele koe mawhai Kokongi mai Lau ai kala Ai leo le sola ia kea Lo uano whanga awa akuai A ole awa ele kea mai Se ua ole I loa pe ave le malo Pe ave I le nuu mo se vai fofo O ngika ngaka makua le anga lea lolofa Lea la uoki ua usafa E sola akanga e kuli loa inga E thiua e alu anu muri a pau whainga Sau me I loa e wa aiva mea Masole se kongi melo I ka alafu Kokongi mai Lau ai ka lafu Ai leo le sola ia kea Lo uano
Yo e te tongi mai la oi talafu, te whalu minute te ne o tale o li Julai se fulu. Le ta pena mai por kalame o le ato fe va ilia i tu fine ana. E le tala le la mai le tu fine a savine le ta ta tu telefon. Ia. Por kalame vole run it challenge o le wi. So le la o te le fai tionga ni se fo o support groups mai na tu o ngā lue tom whaile fo i o whawhi tau li tūlanga o ta alonga. Me se ala ka pi liki la ka pi uni. Tūlanga o le maa fau male ulu. Nei matamata. No matamata i... le challenge le? I challenge, ia. Oi sut. Wasfuru wafe tā lai mo tanga te malu. Oh. Te vai marita te whiwhi fua tu lava pe a taimi e whito ai ai. Ai sa le eselele saunga le mu. Ia, ai me se lava i manu angat whai ai o le whamamalu mai e laka pia ma ta alonga e whamamalu i le a fianga iulu. Ai le e whaile le a voi taimini sanga. O le talo sia ia wai ia ngata ilo i ia te le fu i whaasea ia tau fu i le pol kalame ma lea taimini sanga. O na a whai e seta tamata alo mai malai pe a o temi o la ta alo i ave whaile le HIA po i siaki po i kon so singa mea e pisinga tiako i lungo la i tau au pe la vele ulu e kolo mai ala wharile i lunga e tau na lu i tua ala whaile HIA a whaile le whai tūlanga o talo ia ale la whaile ta mirisanga lea pe o ta mirisanga e vai po e malosi a tai atu e le mana ye le to enga foi time le sang ia to no mati tu te le la tu yo lo fele to enga por kala mema to sile sila ia wani te le yo ngo ye na mai ni to finasa vi nei tu lango ila to lo fe tu langa ni yo ngo fo yo so now Harris le Warriors ia but tu ai ata tu Pacifica pe vai to tino ele I vai ia nisi o tamaliki. Le olo o awhia i le whaalauloanga o le run it straight. A mai nei atu i le te minitama mo e ia wamantu e whai le tangata e maalosi. E maalosi le e matua i te lea lea whaina. Ia o tau te le fo i whala putupotonga le wa whailo i atunga lunga o no o ia to ai ngata alonga whapea. Atino Mario no ta taimi. Mahalo whai whaftai le tapo kalame nei tai au mo le nga whaftai ni te tau wumpa anga umalawa ma huta mai po kalame atar tai au ia ele nei tai au le aso lulu a ole suere ki whalongolongo lau li tio whalongolongo mai peo le sunga ia pule mga whatala milo le o le ato tatanoa ia ili po kalame ato whewa ili ai whamangalo fo ili tautua ma ua nei peo i se upua sala fo ilau whafunga anga ai tatou toi whenua ai fo ili aso lulu ia o vai aso fo mo le taimi nei ia tatou whenua ai pia se ia pa ili i tula e lua.
Ia, i le anganga i tumu i le whaaloalo, o te fia e whaatalofa, o whaalofa atu i le paia lasi o le whaafonganga tāpua i ale atunu, Sāmoa. Ia, i le nei fo i vaenga le tai au manuia, tai au tutoa, mālo le fulau, mālo le pale, mālo le soifo manuia, whaafelo e atu ai i le pa ia o le au whainga luenga Sofia le atua o whioi o le tala le lei, whaasonga o au, ia o lo whapea na whaafalele malu i so se pālenga e le ngata i tutonu o le tātu ainei o Wellington mai si fo i o tātou pitonu utua oi, o le tāwha o te oro nei, ia ma le kelope o lo whapea na mahaua mai le tautua a le si ufonga le lau moa le nei aso,
Whawhelo i atu mal whaaloalo, tā lava, e le whaangaloina le mamalu tele o Sāmoa o atoa, o tātou pāanga tō tino, mai so se tafa o le nei a kelope, ia matatonu fo e lamua nei, ia olo a vea lava nei porkalame ma o tau pāanga, whaatalo whaatu mal whaaloalo, o le whaafunga anga mai tono mauta malawa, e nei whaangaloina tua a sina. Tālofa tama, tālofa tina, o a mai oe. Tono whale mai o tangata mātua, tono mau tanga ngase, tono so whale whai ngā luenga, mā lore ngā lulua nei tai au. Ia, ma o pule mga whaataratalanga milo, ia mai tātou por kalame masani, le tātou te soa i le pula i le por kalame, o le ato whewai li ai, e awatu fo i se mata upu, ia ai te wha soa mai, te tala mai la o atu pona. Ia, manatu ia ua manea fo le taula nei aso ua mo atu fo ia nei ti monga mamatangi e peo nei ai. Ia ua vaia fo i fōlinga alofa le atua e ala ia na ngā luenga mamana le si o manga lo e soi fo matatu ola ai au maia se aso mawhanwhana nei aso. Ai alo maia ole tatu mta upu ua manatu fo le polkalame a ona tatu to e tau manatu iai. E whapea, o se ripoti, o te manatu o se tasi o vaenga lena au ina atu ia tātou telefone nei tae au e le usoia Sevelina. O se ripoti sa whaamauina ma ualoa mia mata stele i le TV tasi ma le Radio New Zealand. Tātou nei, o le tamaitai whaingaloenga o le social worker, o lon swafa, o Chris Teikemata, e ngalue social worker le community agency. Sa ia tala noa matusia sana ripoti, e winga i mata upu, mata utia na whianga ia ilana ngā luenga, li mata usanga pea, mai le lua o tasiva, le lua o lua wha, e aunga lea i whanau, tama mateine, o loo vai tamaina, mai atunu i whafo, e au fia ila ma Sāmoa, mai isi motu o le Pasifika. Whanau fo ia adopt, mai Sāmoa, ia tātou tala noe ia Sāmoa, ia mau o mai tonu i nei. Tō tele ua sosola ese mai ainga o na o Sāwanga. O tā ua i leri poti o lo whamawhai au kilani ma Wellington e aipe o aia na tākere tamaitai nei. Ai e manatu le porkalame, e tupu foi i isi pitonu o New Zealand a toa, e se taimi o na ole iai. O te iloa e lo se mea fo, e talu ai o na o lo o tupu pea a fianga o whanau. I le sawa aina pele o le lei foi o na vaeia. E lasi reporti mai agencies bai o le oranga tamariki, matanga luenga le vai tamaiti, matanga luenga leo, o social workers, o reporti mai fale mai. O le la ua manatu ele malo New Zealand, ta tauna toi tilo, ta tauna toi vaili, i tu la fono mani ai inga tala whea ngai. O le vai tamaina o whanau, leo mai a o ongam sa ili lumana i tutono New Zealand. Ina ua tuua maatua ma a ingai Sāmoa. Ma le whaaloalo, ma le tātou porkalame, e le manatu le porkalame e tau le pua malafo, ai o se tātou whaatana noanga whaalawa i tele. Ma i le ripoti, e to sfulu whanau Sāmoa, mai le ono tau sanga ngai sfulu lima, le na fsosoani e social worker pena avatu le tātou telefou, na sosola ese mai o lātou a inga, ele i toi fo i lātou mei tia i a inga, ai na sa ili si foster homes e whaamau tu, i eir whanau. Ai na maa ui whaamau maunga. E ese re whainga o fie, o le vaita maina mai o whanau mai Sāmoa, a wafoi. Ele o iaini ai a inga, e tatau ai o na siaki profile o i lātou i a po a inga i a New Zealand nei. Leo le au mai le whanau mano nofo ai. E le o mahala malama fo i le whanau. Pe vāwala lata so o tanga whale a hinga. Mantua o nai whanau e fau mai tutono wale atunu. E fau fo i le a hinga leo le au mai no nofo ai.
o le tūla le olo o tilo ia le malo New Zealand, talu ai ua whanau mai eni a afianga o whanau I tutonu o le malo New Zealand. So New Zealand has to do something. E le peila o isi au tunu, e matua siaki le lei a sotanga siaki criminal records. Ma o loo whaaua o pea o mai le taiminei. A si o tatou malo Sāmoa, ia, e pe o le tasiva lima tu saua fitse fulu tausanga o mani taimi nei o le tūlafon o ia inga ia le isuia no inga mana o mia sina suinga awa o le fu walu iluma le o langa la tu o lo tavili la langi aina saundo le Minister Immigration in New Zealand walanga tatau ia suinga isa tūlafono e pui ai whanau vai tamaina ele ngata I Sāmoa. Ia au isi fo ia tūra Pasifika ia I tonga ale fo ina mai isi whata ita inga. Puipuinga mai sawanga ia ai mai se fo I whanau fo ina ia ta ua I le bufa Britania o le trafficking. Ua whaonga le vai tamaina po ua whaonga le adoption rule lea o ia wanoa lea. E au mai ai whanau I nei ma avea peini polonga. A o I taimi ngā lulua au sia le tausanga e whawhainga roi ngai. O na benefiti le o tangata ia I tupe a tamaiti ia. Whamailo New Zealand, le ai, e le wtaui. Le fo I lea pe e nau tau sila fia le na I le case pe wa tolu e tausanga taluai. Wa iai la tau sa vai tama mai iai whanau. Ua o I le tūla fono. No inga o I la tau ia na vai tama mai iai na I whanau ma mai tono New Zealand nei. Ia o iai le tūla fono o na o whanau sa waina. Peifo I ona watu se tautau le mau ale polkalame. E leise langona tātou te tau le pua ma lafo ina I o tātou a hinga fo ina I o lo whia ngai. Ma le vai au whanau awa. E o mai fo I whanau mai Sāmoa. Whai o le o mai e le o whitau. Ia lai tau wha maasani. Ia ai fo I o mai mani ala tō fo ia mi o e lai wha pena I o nau mai lo I nei. Ai o le manatu o se manulau tipo se focus ala polkalame. O ni au wala pe ia mana ia le whaatalatala noa. Ina ia whaititia ia wai tātou te o uma iai. O au o mātua whanau. Tātou te mana na o fo ia lana mai nei whanau ia vai tamaina mai tatonu nei. Mo se la tōlu mana I manuia. E au fo ila. Ina au sia. Le whaamoemoenga o nei mātua I Sāmoa na lai o na au mai si ana tama. Masionalo I nei. Pe ona whai atu. E aua le tau le pua malafo a wahe lua I tū. Ole, ia, na onsal noa le, pe ole amai polkalame le whaamaumaunga lea o Wellington ne ma ukilani. Ia aipo o aia na tākeri eile le ngalue a le tamaitai social worker eile. Ai o te moli mau atua. Ele o awa se social worker. Ai talo ai ona o launga luenga o le wha masala upu I te tono o wha masinonga. Ia I mo na yo tātou tangata la e mana o mea le fisosoani le ngangana. O te wha pe atu I oe e moni. Hei nai cases, sa tupu fo I kala estete. Hei cases o whanau un vai tamaina mai, na tupu I kala estete, ia le lau te muli mau atuai. Ia ona o mai fo I nai whanau, ia ese fo I la tonga, ia o inga, ia le tau wha maasani, ia a wha tonu atu fo I, ia ese fo I fika tamaiti. Ia na o la vere tu la fono. O te le whailo ina, ia swafa, e tupu, leo te whai atu, e tupu maolo o tupu pea. Na tupu foi I le pitonu ule o Blenheim. Na tupu I le pitonu ule o Hastings. Iwe, so,
A whaila o whaafonga mai au kilani ma, malo le tino au kilani ma Wellington, ia aua ia, aua ne i whaawale taha ilo fina ngalo. O le mta o le tūlanga lea, ia o le aesala lau tutono New Zealand, ai o le fisili, o le ase tātou for iai, it takes a village to raise a child. O le ase tātou for iai nei whanau ia, se tātou fo i fisosoani, wa leo fisosoani il malo, se toi au ili ia inai ai inga, ina ia whapea ona fo ia lea whawhita uli. Lele, o le isi mta upu, o le turi mta ngau, le tātou mta upu le na i le vai asu watea, i le whaasaina o afo ilea, le whaasaina o le social media, mai whanau a onga sfulo no tausanga e aluanga i lalo. O le mana ia i o le whaasoa mai taluai. Ai, ili nei lava vai aso, o tilo ai feedback lai au mai. Manisi o afo o langona na au mai ale to tele. Ai mai se lava o tātou tangata Pasifika, o te fi whaasoa atua la. Awa e au ngā foi, e au ngā ia tātou. A whaila te fi whaasoa mai le mata upule turituri le i mau mai sau awanoa le vai aso taluai. Maua le awanoa. Na whapea ia isi fina ngalo langona o tātou tangata Pasifika, ia, male lau tele. E whai mai lātou, au ala whaasaina, ai, e iai tu lelei, there are other options, e iai isi fofo. Au ala tau whiara social media ma whanau, ai, sa ili fofo. Lelan fa mai lātou, e ui ina awhia i oe, e moni e iai ia awhianga o le social media, le TikTok, o le Facebook, o le Instagram, ai, le o le YouTube. Ai, o le angara social media, o se mea whainga luenga, o se tool, e whaonga ina, e maua i le anga fisota i le aso ma le aso, fisota ingai a ingai fafo. It shapes yourself. E sao fo i lei tu, pe a mau fo iai, e tele iau isi mea o ngai te maua mai ai, a oa o ngā, ai, le wha mai le manatu, sa ili fo, ai awara tau fia. Awa fo ile whaia social media e te no whaima whaatustusa oe, lo oe i le isi tangata lai te tilo ia ilunga. Awa e tupu ai follow wita. Ia ona e ita lea le ise pongai. Ona ua e no foma whaatusa lo oe ia na ia lai tilo ia ilunga. A whaasare social media. O le amisia e whanau tala wauto mai wha teknolosi i nei ona po. Wale, every day you learn something. A tau fia la. For mai ngona, they're missing out on the digital skills. O a misia isi awa noa a o ina i le wha teknolosi. Ai mai se ai ole o lalolangi le o tātou iai. Tulo, e umatu tātou i lau mātutua. Ai soifua e alum whanau tupulanga. O le mea le la kokiwhikaui. Technology, day in and day out. O tupulanga tala vau e sili atu le vave o le lātou i loa ma le au ina e teknolosi. Na i loa le au mātutua. Ai se ala le tuu ia i le awanoa. A le rola tātou mātua, monitor. Va ai le routine. Ia e au ngā fo i le whanau e whaasino mai i le au mātutua. Ia mea le tup. O le ata haufi i sa utala ono le tātou taimi. A ona ia tātou mta upuruna o le sunga ya ana, lea matito o lua, ana wha solo, la o chaupaanga. Le la tātou e ana tātou pese wawai ai foe. Matatala atu e tātou leina, wa maua lau sofina ngalo, ia wala au mai loa, ai mortem ne, ia wawai foe tātou musika, ai o tātou mta upuna mat whalo halo. Sapa bene valero, sapa mai mene che guardo, savali e vola volo vutu, su e vai se vai ma fa mauro, delle masanita non hai tu, na ole su letto mauro, e su e mai ni ulo mai seu, so salama sei la belle che ti hai io. No posso solo le agua la
sole pa pete pete Dalane ole tama mai meleke Oh mana pai atu o te matele tele Te iu lava le tu sameme Tia ilo ai ngā e sola Sola na poi sa tabuala E a se mai pa alata lata Ile pai totoa ole a sala Sa vali vali solo ile ala Ei o se teine male taula Ai te leilo ai na lava E mamalo tu malo ala la paga Sosa la mau se ile i meleke Dia i o e ile ala tele Nopo solo ele au ala tele Masio ponga wata malepe Uma poia sola pa pete pete Dalane ole tama mai meleke Uma na paia tu o te matele tele Te iu lava le tu sa meme So sola uma o te ile i meleke Ia i o e ile ala tele Nopo solo ile au ala tele Masio ponga wata malepe Ia, lelei, whaptai mo le pese o le wei tātou walaulunga le leina. Whawhelo ia atu mo le whaaloalo, tā lofa. Ia, mua lava o le whaatalofa atu foi. Ia te oe foi o tau atu o le mawande atu ia lo suafa, atu lo atu. Aua ia sau noanga. Soifua manuia tina o lo uingoa o pule mangafa, tala. Ia. Sai tele lava tu mafa. Ole o neme tā upu, o neme tā upu e tā ua ia e tā tau mātua tu launa. Whaafonga anga, au se au whaasoa. Ole au whaasoa mua tu lava i nai whanau i e o mai Sāmoa. Lelei. O sa ula ngona i ai, o whaamue ngā uma o nai mātua lai Sāmoa. O e ole o whanau i ole atau nu uma ia e tā tau. Saole. O le uso. Po a o fu ir tangata lea au la tu fa mo nga uma o le au mai mo la tu loto Ia. O so ula la ngona fa tina iai awa a fa peta no mai fa na po le ala va fa longata ai tau no mai tau mai ia te oe va ai folinga ata mtulang fa pena Ia. O ina tonu lava ele suya inga ina fa na awa foi le na mai ese lato ai o mai nei po le olo ngona po le ale fainata po le ale le ango tamai titi ai a fai loa ta itale ta no mai ai fai se awala e pai ete popo ai e le mavanoa o le atua na te sila fia mea umalava Ia. A bea fo ilau te talo e pe ona fai tuli vai i le atua pe fo ona i mātua le la au mai e le whapela a mai roto ura fwa i fo Ia. Tau fo i e le ngalu wa tatou mau fai whanau o le teimia le ese ai e le lua mai tamai titi le noto e le whaali atu i lau mat i mata i ale a le loto ua matua tumua le alofa ma le whanoa noa ona le amotsia ona iai leo sa ula ngona whapea e tau nu umari tamai titi o iei ona winga whapena ai a tau nu umai ata Italia whapepe a inga i le tamai titi pele ai e mawhai o fōringa ona whapea le langona le iai Saole. e le taimi a mai o taftafa a whapea o iei se mea se walu pe ua ofo i manisi i le fai. Wai ista mai te whapena pe e fai kengi. Ona tō sina atua i alea au mai o taftafa. Po le ara whainga po le atatanoa i ai. Pa ai oe. Lena e sau i nei a e alofa i o mātua lai Sāmoa. Ta ili soulu manai. O upu e tātou te avea i ai e wha. A whai po i po le ase pa ai e te whapea ai a o tai au. In tātou hule tātou tāwhau, wha mata o i paka lei whea, wha mata o e a vela le whea i nā marau whanau, ma mea, e ese e sona langona, te a whai foi, e a mai e e sau whanau, o lau whanau foi, tasi naso ka inga malatou a tau bin lei ala tau tata, o so la langona i ai,
o foi lai me le o la tu lo atu me foi na lo Facebook ma me fa pena le o fa sa I tu langa oma ele temi o te mata ia o grandchildren fo na le te a faila o te arwa o mata ia vai fa ali mai ia ta fo na ia feilo ia manai ainga ia no fa pele fa style o faila o tala fa style tu wa be nei me ana le nei me o fa ia le malama fo I talangi o ele tu I talangi matanga te fo le fo pe nei me ia tatu te le feilo I no format nga te I Sāmoa o sula na ngona ia ele taimi ai ho olo le taimi pe la talo taimi moe po la safali le iva la tulole on tina ele fa pela kwa kase I mai mai lo me na tu I le o tu I teu ia au foi tai au ia tu fa fo I tu mata po la ia dia ai sa hauni fa smalo longa o tai au le a unga te va ai o ia e mo ia le te o le tengi mua te va ai tu falling pe fo na le fia ai a ma stani lo na va ai le la ke fa longa ko le skame ki kila for mai oh you know that's nearly 9 o'clock that's the time to sleep na I lo le la yo fa kasilo fa moi malau waku le ko so angi ngai fa ngau ia e wa au inga mai o te ia o lau fa na moni ia fa pe ia te o le nganga o le tua la fa mai ia e lo fa lo na winga fa ia e tu talo lo fa lau fa nau manai fa nau de au mai Sāmoa pe ainga pe le ainga ai o lau tau tua na malo lo fa na e tu fa tu ia malo o na ole la fo la sila mai le tua o lo fa le sa fai I nai ta mai tia e fa pena fo on pa manuia I lau ia te oe malau fa na na ngai le sele upu fa mai ole tua fa manuia I matua o matua tu ina tu la tu fa manuia ngai fa na ia lona winga ele al fo le uportina tama sa ole o la ngona na le o te fa malo sia tu e meta upule fa fitai tu lava mo le langa I le ele ngata fo ina isi matu o le amana ia nai fa na fo fa pe o fa tambala le ai ia te me pisinga luenga ia so te mi fa vanoa te mi o finga lotu wata tu mai ai sa mo tu ronda fo ia te miana e o lava ia umale lotu le fiafi ia tala no atu te mama tina ia va yuto fa tai tu lava mo ne yaso ia ai fa tu atu pe wa tu to mana I lo fa tani mai fo to ma tu ai Sāmoa ia ale le to onga I nei mele la pe a fa le yo to wola ia e tau sena yo to ma tu la fa tali mai fa longo te mai ki fa pe mo li am fa ma oni ia o sa wa fa so atu nai tu sai man ta upu e a nga teli e a nga ele to fa fangu mai ia ta to o te fa longa tangata au fu it fa longa fa nau na ngai tu sa umata tu umai I lo mar sin fanga le tua o lo lofa pa lo fa ma o ni sa e tu fa tu le si fa pena fo on to li ma fa mnyanga ya te o ma lo fa nau yo si o fa so atu de tu sai man ta fo I wa o ma ne tu fa ma lo si a wo fo ia ma tu o ta o ya ai me se la va nai fa nau o lima lo ye le manuia o lima foi o lo ye le manuia pe a fa te le ona o ina ma e lo fa tu ina fa nau malo fa te le lava tina o se matangi angi le angi fi mali le fa longo atu ai te langona fo I fa penal fa fonga tapua e la tunu ia o te tala mai fo I lau fa to fala inga e ala lava ina ia tātou whanau e sa o ale upu o le matua lofa lava ia e le mapu le tala noa ma le fautua ma le whaatonu te le i o lau sao tā ua te tala ina o le tātou mta upu whaafitai pe a utango nei tā e iso o vai inga e tā o whaima o tele lo sao te lenga lo fina ngalo o le tala noa
o le talatala noa ma whanau i se leo file mu mata ata whaatasi ma le tuu atu o le wha moe o e tina ma le whanau ilu mo le atua ia o le fafole na ele e aua fo ile fa ilonga fai lava ia nai whanau ia o mai Sāmoa pei lava o sio alo moni ai masanga o fier fa asoa le foi wa tatala le avei i fiso ta inga fa social media le wa au mai fo le fofo le tele oi fa taiti na wa e kava uma le tatu mta upu tolo pulo e fa mole o leo te ilo le e te vala au mai lava ai fa maria tu e ngalo lava ia te olo suafa tu e ta sime alo suafa fa mole ia o lo o ilinga noa le na au fa e foi lo fa ai ilinga noa au fa le i por rua io o ia de te ia e ala foi ana vile atu ia e fa atua tu lava imta upu ai le fa pe e ngale tala noa e fa la tele foi la ngona ma tu ma nei le fa te sai to upu au mai ma nei le fa tu fa la inga tina matua mai na le metisia por rua be saule ia na tonu ia mania tele la wasa tina lo fa tai lava mo fa manianga fa pe na foi ia sai foi fa tai sai foi ia wa fatonu le tu lai sfulu au tato iai i le porklame o le aso whiwai iai i nitai au le sululu ma o lo matala per tato leina a Sāmoa o le ofa tolu valu lima lua ofa tasi le na ua mae atu le tato to na tatala ina le maia le tina matua ia ilinga noa au fai mai i le ia i porua ia wa ia manai a tele whaafitai tina mana ia le o nisi o nai o tonga ia na o pikia mai i le whaasoa anoa falling ata tameti e o mai Sāmoa nai whanau tulo nai whanau ia o mai Sāmoa po le ale whaingatala fo i o mai lātou e tau whamasani pe whape i New Zealand e tau au tilo mai pe whape i lo a inga fau how's my new family o le ala le taliuta ata ua ia nei o tatou ainga ia nei o lo tali atu mo whanau saunona tina ia ilinga noa mata ata lau fonga fia ono sai a lewa saulu tatou walau talofa i leo lo walau mai ia whakalofa kulenga whalalo puri mga wha malo tu mo manilangima ia soifua manuia i lau sunga lo tau pea uma ina i le ai Dunedin o a mai le ai telo Dunedin leo sem kwa manga ia le kau mako kiri ko fa pena uku le uku e fai na makangia e se mako anga ia lo sau no la sunga lo fangia le tu le fo sulu le la pe le yai lo tasi mai aval office se sulu lo le la ia o ana ma mari anga de le yer ko oi o ana ma mari ia o le fa ku fa le la ve ku fu ni kas ia le e ko ai mai ma ko le lo ngai le ko 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 fa le la fo ia o mai fa mo nga fo ku sia fa te ko ia mai ma ko ia fa kai mo ka pu ma fa ia sa no sa fa lo lo ko fo de sa ile New Zealand mai Sabadina ia sa fia mo ia se a bongo si le ko ia fa kai o le o mo le fa mo o me ngi o ka mai ki o mai o kere i mga koe, e mawhainga o mai so e nisi ka mai ki fo i o isi ainga. E nga o ainga i le ainga. Whaftai mor fesili, ia, i so ui loa wa le o iloa ina wata mole mauina le atulanga. I oe, e mawhai, ona o le i le ainga, o le ute loe whapena, e ala tusa ele a inga sototo tulo ai a inga faale wo whaafainga wo ia lela ele leitele le wo ale ainga le New Zealand manai matua le Sāmoa lela wala mai e whanau pe tali atu ele ese a inga vo ina no relations ele sototo ai o whainga wo ea
O le o ke whaaronga kua ngai ma ka mai ki a mai isi a kunga ua, e waku isi a kunga ua. Ia o lai e ma ia oi. O le, aua, o ke rei roa se mea whapea upe o ka mai ki a top mai o ka o le nephew, o le niece, ka ke au mai a mai Sāmoa. Ai re whapea so onga au mai a nisi ka ngaka. So ia, e sa o le leila o saunoanga, ai talu ai. Ona o pe na mai le tu singa mai le report ia le social worker le ma wa ye fo ela tu su enga na i le tu la fono ai su enga ile mai ngota meti adopt o ta si vali malima o fitus furta usanga o le o fainga pa anga i fainga le wa sauna sui wa le o toi work le time le nei ia I le mena sa ye sa ola sa no anga fa pe lava aina o nephews nieces e te tanga fo ile le mai a le mele wene wa pe le o te fai atu wa ye inga fa pena ia ula o te le ye la so mala anga tulo pena fa pe fena fai le tu a le pe na ma wa mai fo le reporti o isi o le o maita o isi atu no vai tama e fai le mo siaki inga ia nei po inga ia adoptinga what's the o le ale relationship o le ale so tanga fa le inga e any criminal records fo ile ia o mai nei tameti o lai saunga le mo ele ai lani ele ni siaki fa pena o fai ele vai tama ina o fa na o mai Sāmoa o isi atu no fa mai o lai fa pena e fai siaki o le ala le makua e ngaka i le atop mai o kamakiki ia faafetai mo ia puno ngafa o ofisida mena tisida fia ia e mea o isa fai ka ko da longe kai sulu walu fai mai de ka di ko ka ko se longa rufu kasi e a mai leo ka mai kia le o por sulu walu nga mai fa fai nga ruenga e top mai mai lo fa nga ruenga e a ruenga nga le kala o le ala le makua kaunga nga kai wa o le mea le tala o i puri mga fa o le mea le sa le mea le fai nge ava pe ka ke mga uska mai kiki na karule ba eso so fia ngi va kua puri mga fa e kenge fo ele o fa ma ele manga o ira ka mai ia ai sai nge i dole o e fa nga au mai do ia ki oi o le i ka mai ku ma ku fa tinga e nga uma e kera kula mai ko inga ka binga ai i dole le ka mai kiki le nga au mai de pepe longa netro parents le ka ma pe o me fole le e o la ka mai kiki le nga kilo e le fai ka fa sa le e lo ka mai kiki le long ka ma e le me fa pe nga le fai pe ka fa pe nga le me le sa fa i me le to a le me le e fa ro ku ko le ma de ko a fa pe o yin ka ma ki fa pe nga le nga fa i a mai e ainga e ka ka ko ngo fo ai me ka ko ia e a mi fo le manga o fo le i mea ai a fa i America ma ki e polonga fa pe nga i o le nga o sia o nga ta o ke Saule le saunoanga a lausunga leo. Si tato e o tasi ai lau fesili ona o te o mautino le ai pe o le te tala no atu i experience ma mea i o te una oilo ai ala i tuonga luenga. O le ale matua e te tau ai ona tapu le au mai o whanau. O le te lopo le a bifo n tau wha pula atu tu la fono Sāmoa i le oiloa i le ua o lea mo tamu whai e sui taiminei ai o leo te iloa whanau na au mai o whanau au mai a o ongar kolisi hunga wa sfulima sfuluono wa au mai a wa mātutua ai e li liu uma whaai i wa tamaiti ia i le whaai o le tangata lea la vai tama mai iai yes wa tupu le mea nama o le tupu pea o isi fo i tamaiti e ova atu le ta isfulu fit sfulu varu tau sanga a le mafua anga lai a mai ai fa mai ua le aini se va aia la atou i Sāmoa
ua unsafe le lātou o langa, le lawa tau mawhai ai e au mai I nei New Zealand, a o tameti e mai ua mātutua, ia e vai tama mai fo e alua le lo, le mea leo le adopt spare, le adopt e tamititi la ititi, lo nisim lo nifi, o na a mai sa o le tamititi na, a mai lo ave whaafenga luenga, ia o I fo ila le vai niu lea, le fo I tupu mai e isi wha le tonu, wa na ona sausau o tamititi matua le, wa vai wa iloa le section 1, 2, 3, tu ulo le a inga le wa fo wa matua la wa iloa wa whainga luenga maua tupe, tu ulo le a inga le na liu mai ai, ia ai alu I sisi, pe alu I whea no fo aime whainga luenga, ai mantua, o le alu a mare whaai o le a inga lea, o le vai liu la lea, ia se manatu ato se ito so e ati le mana ia lo fisili whaatupu manatu, ia te tala no fo I le whionga le li pule, ia pe se tasi o whainga luenga I lea fo I matata, ia mane fo lea o mai wha matala lea mata upo mal whaaloalo leo. Ua ia le mea fo le pule mga whare mene, e au mai dor kamikiki o le uni liu ia kia. Ia. O whea e aru ia, o lea o kingo fo ma le passport. Sa o lelei. Ua ia le kula fongo nga whai, e umaronga nga avele o mea kamikiki, ia ke ia. A le mea lea, kero nga whainga ngopoma, o whea le kamikiki, o isi kamikiki e koe mauaro nga karanga, a mai e ki pukiro. Ia. Pe o se whainga le kirikiango kere lea mea. Pe o whaale tonu la ia consequences ia wale fo I nawa ma ua mai le situ wa a mai nei tamaiti whainga luenga ai hold ai ta ofi e leo lo o vai tamaina le tu stupe ai ave e no se fa si tu pe fiele tupe ave ia e o lai mo le nava yaso ia ai mantua le wa matua e ala soi fo tamaititi wa malama fo I tūlanga ia ai talu ai, e leo iei ni ai inga conditions wa pena I tūla fono a Sāmoa I le vai tamaina ma le matua ma ia inga wa pea lau sunga leo. O le lei, ai reanga ke u avera ke ni o ngai inga I lo ma kuanga I fia vidia. Ia whaftai. Ai mangu ke le po kalame. Ia lele. Ia whaftai. Tu tasi ala ofisiri. O la so fina ngara. O le ioi pole le ai wha mole. E ta ofi social media ma whanau sfulu ono anga ilalo. Pe whai pea ia su ele fo. O le mea ngā whai e kamai kiki e ngā e rone. I lo foi le ufo le no news is a good news. Oh, no news is good news. Okay. E alanga pia kilo e o le sia I lo fo isi bea. Okay. Anga fongo foa ka ke fa saka ma ki fo ye se I o la ko kai bit. O nga la ko fa nga fa ka nga lo I mea nga nga o mea nga. E ai me ma ro si nga I ko ngo mea nga. Yeah. Okay. E lo mga koere e fa ka fa sa. Fa sa ya lele. Ya manatu mai tanene. Ya alo fatu ile fatua manuia lo waso leo. Ya soifo ya faftai. Ya soifo. Ua toe sfrumaleva minute ona talo le tula sfrumatasi o lo matala peta to leina. O ista to wala au. Ya le. Ya o lo tato ye tepe le mta upule mana ye tele ya fesili fatupu manatu ale sunga ya leo mai Dunedin. Ile mta upule pe ona tau tala atu. O le vaitamaina mai o alum whanau mai Sāmoa I lena I fesili o le hale tausanga I ngata ai na au mai ia o whaapea aina o e so o toto pe o le te tama o the nieces, nephews tamaiti whanau sio inga e au mai o lepe e vaai atu e whaai atu. E ai nei whanau fo I o lewa fia mawaselu manai fia o onga I nei New Zealand ai le aini o la tūtau a inga peitai. E le lei whai ngā wo mātua ia manisi fo I o mātua I nei o lo nofu I New Zealand. Tasina awala le e ala mai ai. Ai talu ai peona avatu I tātou fōrasanga. Ele o maoti mai I conditions si tātou hotinu I Sāmoa. Wao lea o le tula fono alea mai le tasiva lima le ua fits full tausanga. Leo lo o alo ia, leo lo o manatu e loa New Zealand. Tauna toi whatatano whainia ia inga
Ona o lea ile o siaki ina pe whaape ia a inga ia ina i New Zealand o loo vai tama mai alon whanau i naua ua sila fia lea mta up. Ai mana ia tele ia whautuanga ia nau mai e tatou tina matua ia whaapea fo i le sunga ia leo stasio tama fo i matua mai Dunedin. Na fesili o le simta upu le ola walunga i le taimine nei o le mta upu ala le social media. Le na ia i whaasoa na mai na vai asalwa i mana ia pena whaasoa mai mali a kapele wifi va ai le password e se ale password e loa le mātua ia e kakala umai i whiwata me te oi omi ia alaile i loa le password mana ia au nai fo ia o le sifo i wala au ia monitor le leid whanau a o ai le taimi o tatau na ave ese le telefoni ia tana no le ia au so unka se ia fo le nane ia vai o le taimi o ave ese mai le telefoni o le taimi o le a e moe ia a masani e le tamaititi ia e whapena ona i lo langa routine. Ai e ia i tūta hua fo i peo lena whaala na tololo ina atu. I langona na au mai, ai mai sea whanau tupulanga. Ma nisi o tātou tangata Pasifika lena whaasoa mai. Ia te aula ia mana ia tele le vai niu lea. Le u whaasoa mai fo i mātua Pasifika i ala e le lei ai lai e loa lai e negatives e fo ia wala le lei ia fo i le fo tala no mai le ia leo e whaasa e manatu ia e whaasa a mesiale age le sfurono nga ilalo whamaina ia no news is good news ai mana ia fo i le whaasa laua le alu e lunga telefoni laua e isi vai wa isi fea wa isi mea tau e te tau ana whai e le whanau o le mana ia o le whenanua nua i o finangalo ia. E maua ai foi ia manatu, ia masua ai le tātou lolo. O le oto sifuma 5 minute ona tālo sifrutasi ia e toi 5 lo sifrutasi, unga le to sifulu minute ia ona whaamai e leo tātou porkalame o ia ona lo sauni mai le sunga le tau simtanga loinga i le porkalame o le moli o le hava. Ok, o le Tatou me i ese te isi ma le vai tamaina o whanau. O e ise manatu o le turi mata ngau le mta upu lea. Se i tali na i fisili e peo na au mai. Ia ma se i maua fo i se whaatatana noanga le lei. Ma e o loo whitai tunga ma iai tonu i to tonu o le matanga luenga lea. Ma nei ale na e mau le lei ai ia au fala ia mafina ngalo mala malama i foi le atunu. Ai tatou foi mai i le social media le lei o le la ufa pe mai le fai mai ia le national ia le palemia la face pili ina ia fasa ai fa mai ia Sāmoa le tai ale act le fai la to fainga pa le ai au al fasaina ai su ese fo ona e ai tu taua na ona o se au te lenga la ma se vava ai ale fatau va tato por kalame there e easy feeling ai siliatu easy options there are other better options na ilo le fasaina o le social media na ua vatu tūlanga le lei, na whaosila fia tūlanga whaale le lei. Ai ona eile ole tamale o ngā titonu, the middleman. O le ala se whilwhilinga e sili atu. Le se whilwhilinga e sili atu, pe a whai ole la awal whasaina. Whamaila ia whaale leia tūlanga o whaasala launga lau tele. Noinga ia whaale leia le platform a le social media. La lewinga o le tala. Ia tau lai le lei, le sila a mātua, mai e uma o le a whaonga ina le social media, tau lai le whaonga ina o mata upu, lai au mai i lunga o whaasalaunga ia. No winga ia whaaleleia, a whai o se mata upu e au mai e whaalelelei? Whaalelei. O le winga na le tala. Ia fausia ai ni good values po ni anga tau sili
ale community ina ia whaapea o nā au ina mai ia alo mwhanau, le ngatala ia alo mwhanau, ale au mātutua fo. Luna winga la o le ale si option e siri atu so po sesi filifilinga, aua le whaasaina social media a ia whaalelea atili a improve le platform. Fausia ni anga tau sili e ala imta upu lai ki liva mai, mana ia fo sia option. Lua, fausia ni avanoa creates safer places. Fausia ni avanoa lele e whaatonu tonu ai le saunga le mua whanau i le whaonga ina o le social media. O ala avanoa ia ale tali i avanoa ia na tau mai e tatu to o vasa luai. Va aile wifi. Monitor. Va aile password. Ioi. Ina ia saunga le mua whanau le whaonga ina. O le si foi filifilinga le foi na whaatulanga mai ele to taluai le la summary sum up. Whamaina ia saunoa mai le tina lea whaatulanga routine i le whaonga ina o le taimi e onai ma offai mana ia tele le foi na saunoa ai noa le nei aso o ale taimi wa o fai e taimi le moe ia popo file mulo na fatfata malon tau ai fai e san ia o le taimi o le moe ia na masania ia le atale iwa wa moe ave ese telefoni ave ese malefanga ma ale fa mai ana a wale pala kani te wa mule alunga o mea umana o mea umana those are the good values e matalia e tato ole o tu alalo male fa manatsu al tato por kalame e ese le ao ngā o le talatala noa whaatasi ma whanau. Communicate. Talatala noa i le taimi o lela pe ua umar whai ngā lotu la fiafi. Talatala noa i lungo le laulau ai. O na whaasoa atu lea o ulangona mom and dad. Whaasoa mai le tamaititi i se si o manga o lai friendly e le oita sesi. Laua open mai le whanau. Ia o se tu alalo na e ese leo ngā o talatala noa whaatasi mwhanau. Malama mātua i tu a i ngā website. Lea o loo a siasi i ai le whanau e whaonga lai whamei o whaimea onga. Winga e mana o mea e tahua tele le malama o mama, dad, po lea le websites le iai le o so i le kiki lea. Ia e au ngā fōi, lai te tiro atu, hui ta i poto si o tama le o so i, whaase e ai, ia e tanga fōi tama i titi, tau mai ati oi, a le taimire nātu sa le walua ngā lulu e whātasi. Ia maka lena ko ea maisi mea ka ke le iloa. So, e au ngā ia o le mawhi maa lama ia o le monitor e mātua taimi whaonga ina, whaatulanga le lei tapu e whetaui male matua o le tamaititi. Ia wa ai. Mana ia telena ia options ua saunoa mai ele mamalu o le atunu. Ona, o le tau fo ia lava, ia o nei whaafitauli, ia po nei issues fo ia watula i mai i le whaongaina o le social media ua vivesi ai le lalolangi i nei ona po, a o le aunga lava o te o a tātou whanau o lo walo masau tama ina ia mawaselu mana i manuia, maselu mana i fia. O le, ia o te manatu o le tātou ato whiwa i lea i lea, i oi. Oi lea, si tue tasi asi vai i laina lea fia whaaso atu i le olanga lea wha teknolosi. No o walu le pasi i le si aso. Po elo pasi o te alu e profenga luenga. Ai, no whamai i esi tametia o ngai le situ o le pasi. O whalango tua, e tatala noa ia lau la iti lea i mea i o le a whaasa le ho kamkama i lima o tametia o ngai korisi maulunga. Ua ka enjoy a koe a fo i lato i anai lato ko mumu lai whai i tono le pasi. Whamai, e o loina o whai pule lela whaasa social media. Le anga tele lea malo o tameti pālangi, o tameti Pasifika. O lea. Alawa ese nei le social media la whawhea mea onga, la whawhea na utala noa e lo utinala i o engelani, la whawhea na utala noa i la uo.
Ia, la whaafena whai o mea onga. Wa o mai la I so o langona, se langona o le tātou porkalame, e wha moi atu, I lo fo I whingalo te o sāwhia. Ona ole o langa wha te kone losi, the technology, wa alu I luma I nei vaitau, e ai tu le lei e au ngā tele mo whanau, wha apele au mātutua. E eile au ngā I tupulanga tala vau. O le atele taimi e offline ai whaini si mea onga. Peitai, o lo i ele polenga, e le o manino foi. Pe o le whaasaina o le social media, o le ausia ai le mea o lo o whaamoimoina. Is that going to sort the problem? O le whaasaina o social media? Ia, ele o kilia pe ele o manino foi, pe a whaasa loa, ia walelei o mai whanau, o le asautali le tu. It's not clear whether this ban will achieve what is hoped for. Ia, ai pe ona saunoa le tina matua ia ilinga noa. Tātou te tatalo, whaatasi, mataro sia, matu watu ilumo le atua, o tau walo, maa tātou whanau, a waselo salata lumana ai ona ua esere nei vai tau, I swinga o wili, o swinga o le lalolangi, wāwhai nai te tele o nai te whanau. Ia o le tātou por kalamere na le mamalu o le atunu, o le tātou aso whiwha e lia I lea whaafitai tele lava, whaafitai lau whaafonganga Sāmoa, o e iai lava lo ulangona, o lo e tāpua I nguhu, ma e whaafonga mai, whaafitai tele lava, I moli whaaftai whaafitai I tātou to'o I le nei tai au. Ai o tele I alu ese malentatu no fua a whaasauni mai le por kalame a le moli o le ava. Ia ave ai lo leo whatau waa e whai mafunga tau moli o le fionga le I pule ia whaapele vasenga o le au whainga luenga a le Capital Radio nei aso. Mole a toi whaatai tele lava I lau sunga le tau si mtanga luenga, lau sunga a toi le iu, mai le mtanga luenga I waini o mata, ia whaapefo le president le auso, ia ona o le whaaloalo, ia e ala I le mahalu o le tae au, o tau au ina le nei tae au, ia awasi whafonga ta au mafa, ia o le nei fo I au whainga luenga whaatau waa, whamanuia le atua, ai mua le taiminei, mai ate au nei, manu te leina lau whaafunganga Sāmoa, toi whailoa I se isi taimi o iluma, ia, au watu ana.
Ia, toi wha malo atu le tata au whafonga nei vaenga le tae au le wo o me le taimi o le tata o polkalame maasani wha le nganga i aso lulu o le polkalame moli o le ava o le atapena ina lea e le sunga le tau simtanga luenga ia Reverend toi le i usu a Sione mai le ekalesia me totisi Sāmoa i wainui o mata o si mai le whafonga. Sua faman malo tatu li fa ola Yesu Keriso na tu te fa talo fa tuai lau fa fonga ta pua i Sāmoa eu pa ia fa le tala le lei eu pa ia fa le malo mese fo eu pa ia fa le nganu ele ngafa tau li mai nei sa matou fa mtalanga au pa ia lama e tu mau fa talo fa fo i lo sunga le li pule ia mal malu li i matamita i ofisa fa sala lau ya le si fongo le lo mu nei Wellington malo fo lo mu ia fa tua ya fa manuina le suafa o le atua ya ono lo na lofa malo na fa maoni il malo le langi mama le soifo maua te u tato talo le atua malu le atua mana le atua sili ese lava la fionga fa fitai o mato feilo ai lu mo no e le atua no i lo walofa ma lo fa maoni mo i matou mo lo fa nau fa tasi mo Sāmoa ia le ali e fa fitete le lava ma ia tu mau lo fionga le vi inga nei o le fa wau e fa ia fua lo matou fa mo moe pe au no mo le mana lo nganga e fa tonu fo lau yo matou fa iwa ma tiute ka pa ia lo matou wola mo au fi au ma ngaruenga fa ta mau ai ngaina so matou vai vai ia vi ia lava lo so fa lo matou wola Yesu fa ola wa matou wole mtalo atu ai nei. Amen. Amen. Ole faitawina o tuspa ia le nei tai au mo tatou. Ole o fa ngai na pea le tusi o tusfaita waso le kalesia metodisi o Sāmoa. Le evangelia na tusi e Luka. Ni lona mta upesfolu. Ni o te faitawina mai fai upe tolu sun ma le valu. E fa ngata mai fai upe tolu sun ma le lua. Ia whaafonga maia, ia fionga pa ia le atua. Ua lato wō, o nā whea tu lea o ia i le tasi a ai. O le tasi whawhine i ngoa i a mareta. O Natali o ia i lona fale. O lona uso fo ia i ngoa i a Maria. Ua nofo ia i lalo i tafa o vai o Yesu. Ma whaalongo i lana whetalainga. Ua ti ngā mareta i le whatu a inga. Ua tu mai ua whapea mai. Leli e te le manatu mai ea ina ua tu mai e lo uso ia te au e sauni to tasi. Mea e whetala iane ia te ia fisosoani mai ia te ua tali atu Yesu ua whapea atu ia te ia. Mare tai. Ua e popole ma ua populo loto i mea tele. A ole mea lava e tasi e au ina ia maua. Ua filifilia fo e Maria lea mea le lei. E le ave e se ina ia te ia. Ia whamanuia ma whamana malama tili lea nganga o lea tua. A na fionga ua whaitawina ua whaafafonga iai. Mea ma ia tu mau lava ia te ia rona ve inga. Nei ma ia o ili whaavavau. Ole au tu o mawhauwhaunga e fia trano ina ma whaima mata upu le nei tai au. Au te whaunga ina peale au tu o le as o le tuswhaita waso le ka le sia metodisi e wha pealo na whaita wina
ia whao ngā te tau awa noa mō le li. Ia whao ngā te tau awa noa mō le li. O le tala malama. Tau whaafonga fo i le mata upu lea na whaitau wina mai le luka se fulu. He upu e tolu walu e o le whālua. O lo o whamatalai na ile malanga atu o Yesu mō na so. Pe tusa o le lua maila mai le tusa sae o Yerusalema. Neo na afele o Yesu le tasia aina e tau mai le soni o le tasia aina o Petania. Ile ainga o Marita, malona uso o Maria. Ia malo la tua ngane o la salo. Pe meniso mo li mau e a o fe malanga a ia Yesu ke riso malona au so o ilea mai tau i le nangaluenga whaola. E maa sania iao na afea le ainga nei. Pe hui ona ta ua i le evangelia Ioane Sumantas. Ia le ainga nei o Maria, Marita, ia malasalo. Meina le tala le na whaitau o na alu leo Marita e ta pena tau mafa mo le malo fa alalongia o Yesu ke riso. Ia ua aluanelo na uso o Maria nofo i lalo i tafa o vai Yesu. Ia ma whaalongo, pe whaalongo au laifeta la Yesu ma watu. A ua ti ngā le loto o Marita. Ta pena tua tasi le fatu a inga, ia po o tau mafutanga, po le lava le mea le ta pena. Ia no atu ia Yesu, mawhai atu ia Yesu. E te le manatu mai ea, le li ie te le manatu mai ea. Ia e tu mailo uso o lea e ta pena tua tasi au fi au. Petale iane ia e sau e sosoani mai a tea. O le asau fina ngalo Sāmoa. E tala fia ngai le aluatu se malo fa alalungia i lo maota. Ai aluane le tangata le alua tito alua, po lo uso, po lo tua fafine. Fa alongolongo i le malo le ua fea lo maota. Ia tupu e se va inga fa apea. Ai fa pe fea pe a fai o oe mau. Le ua fea tu Yesu lo maota ia polo ufale. E ala ufa mua. O le tali a Yesu na fai a Marita. Mare tai. Ua e popole ma ua puro loto i mea tele. A o le mea lava e tasi. E au ina ia maua. Ua fili a fo i Maria lea mea le lei. E le ave e se ina ia te ia. E ia ile tal tonunga e le anga ngaluenga sa fai e Marita. E le anga fo ile nofo i lalo o Maria ma whaalongolongo o fita la Yesu. Ai a fai o le moli mau o le a inga lea e ma sani ia o na afe ia Yesu. O lona winga. Ua ta tau ona silafia e Marita. Le i tu a inga tangata le ia Yesu. O le whaola. Me la vea i le soifua malo tanto wola. E ma fai e Yesu o na fai o so se mea. O la nana le mele fina ngalo ai Yesu na fua ile na tali le ia Marita. Maritai. Ua e popole ma populo loto i mea tele a o le mea lava e tasi e au ina ia maua. Ua fili a fo i Maria lea mea le lei. E le ave e se ina ia te ia. O le ate tala lea vanoa. Tātou wha asoa. Ia e wha alau tele ili mata up. Ili au tū ia wha o ngā te tau. A vanoa mo le li. Ma le wha alau tele. Tala tātou wa vanoa.
Talofa. Ia, whataro whatu i lau. Malole, se fo mnuia. Ia, tatu tau whai whamarora, vai le alofa maleanga leo tatu tap awe langi. Tai. Ia ole a tang whai doa e, whai atu te langona fo i tusa male a. Ia, ole lei. Male, mata upu fo i wa alo atu i lau sunga. Ole a sau fina ngalo oi o ia whao ngāti taua manoa mo le li ia. Ia. O sau langona iai. E le lei fo le tūlanga pe atatu liu se situ whale o langa nei. Po le ale malo e a se atu. Ia, e tatu te maaiale pa a Sāmoa e maaiale ti fo i po le asa mea. Ai, o sau langona iai, e le tutusa. Ona o tūlanga le e maualunga i a te au. O le tatu o li i whaola. O le whamai whaongat tau a manoa mo le li i. E le au maua. Sea. Ai o te whaftai tele e moni lava e mana i fo ni mea lena whai e mareta. Ai taru ai. Ana whapea fo inano i stangata lai ratu e a se atu. Ai le o le li i whaola e le o Yesu. Le o whai tonu lava e Maria le tūlanga le lava. A wafoi, a whaatumuina oe i le anganga pa ia, whaatumuina e malamalama i a fionga le ali i a. Po le a le whaafita au le o ia te oe, po o hame a whainga tai o ia te oe, e pei e te le mawhauwhau i ai. A wafoi lawa e malamalama i le tūlanga, o isi tūlanga e mai, e tofo ilo whaatuatua, e o tū maulo whaatuatua i a te ia, ia, a o le whaale a wanoa le au mai, e so pei fo ia o te le whaatusaina o tau sunga, o lo o wa umanu wha uina o tau ma whaapa ia ina, a wad whaalau te le ina o whinangalo le atua, ia, o lea lava e o mai ai i teimi nei, le lava tau te ngā lulue lava ma whaia ia, o lo ularangona iai, a o lo te taimi wa e whaalongo atu laua whape ia peila le aso nei e fo ia e moni a o e a vatu maturanga uma ai le taimi e to te au mai ai a onga tāua ma onga o ngā o mātou ia na whaato atu a o to e au mai le a ano moni ma le au tū o mea tau le fionga le atua a whai ala te o le whaatusa a walu le lotu le atusa whaalongo le lei po le ase awa unga e au mai le launga ona e pu ea lea ona e sau lea ma oi le whale ona e ma fau lea po ai o lau whanau po e tatanoa iai e sen matanga o fio le launga lea whai mai nei ia o le mea whaina le o tu manatu iai ia o tau maua mwhao ngātu tau o hanea o ro tātou ngā lue nei o langa ma tātou iei tau tuat se au male ngā lue ngā lea tua tātou to a anga e whai au ar vava ai foi au tawha au ar whai au a tātou o ro sa ili manuia tasia tangata le tātou te wha moe moe iei na o lea tua e au mai ele manuia e le ngata na wha manuia ina oe ia ai mai se foi o oe i lau whanau o na mānai a lea ma pe ona o tāua ia te au whamai whaonga ta tau a wanoa mo le li o lona winga au e te wha tala le pe au e te wha tamala au po i te manatu ma a ia e manatu ma mafa ia e to anga e alu le lotu wha sino lau whanau whai le au talavu ma le a o ngā sa e au ngā stanga i o tau mawhau ina i o tau lua i le ala tu te tāwali ai wata tu tātou te le mafuta pia ala o tau lua le ala tu te tāwali ai i o tau lua le ala o le ali ia ona tau le po le ale se me tas awa po ai al tangata e whai mai e le ai teimi uma e wha moe le atua e ele teimi e te le tango li mai e te iawa e mai atu tu mai whai to o sau tama mai mea lea mami mai mea lea ona e mawhau lea o tu ina atu le mana o le atua sausani atu i le o te iau whapea o ina le iau langona mo mawhau ngalaua to e amatan pa itua o so ura langona iai o le teimi ale nei whaongai tātou o langa e tau tua ma ngā lulu e ai au tātou e nei la lang ni o lo tātou au mawai ia so langona na iai e whaato atu no fo ia o lo iai ni se pia whaaso atu mata upu a se mata upu au ngā tele e wha
lau e whaamaro si au ai fo o ai o whaavai o ai o a le wha mai whaonga tau a manoa mo le li o le taimi ale nei tau tua ma whai al fina ngalo le atua wata tu te leilo taimi o mai le bala au kei se me te pole ai a ke alu malo fia awa le teiloa le sa e tau tua ma wha maoni na lue ma wha maoni e whai al fina ngalo tatu tama o le langi ia o so o paso atu le malo uama la malo palo alo ia ma ia la malo alo atu nta u mole oile suafa oile suafa lo sunga fa tua fa mole o au linga noa au fai linga noa au fai ia mo le fa fa tele le fa so ia e le tu o inano le taua fa so u tu tina ia ngai ia fo yo ma tu tina me ale tina fa tai au fang fanau a onga fang fanau lotu a onga sa ta ua yo lotu faiva matiute ta pena le tio sa moa fa ile tala fa mai e ta pena fa fine to anga e le tina na fanau ma lu fa te tele mo fa so fa mo ari me te tau ona fa mo ai aua o Yesu ke riso o le li o manuia ma lu fa te tele lama ia manuia fo ia fuanga ma la masingo le aso fa te tele mo fa so ma fa manuia tele le tua fa tele lava ia manuia le alwa fa fa fua ia fa ia o tana pele tatu leina numera o le o fa tonu valu lima lua o fa tasi tana pele avanoa tatu fa so talofa lava le tatou faasoa ua luga le laiga malo le soifua ma le lagi mamā o ai le suafa faamolemole o tasi falo fo'i le usuga le fa'afeagaiga mo le matauputāua nei taeao ia le tua ai ia e pu'upu'u ase o fa'asoa ia e lua mea tāua ia te a'u i le fa'asoa nei taeao muamua ua misi ia maweka le avanoa ai le avanoa tāua
e whaalongo ai ia o onga a Yesu lea na tau ki Maria. A wana peleto e maua. Ua misi a Marita le whātāua ina. Ua tāua ia te ia mea ai. A ua le whātāua ina le avanoa. Wana maua e whaalongolongo ai ia Yesu. E tāua ia te aule langona o Marita. O la e whātāua ia te ia le whaola. O le whaaloalu fo lea o ale anganu fo lea tātou Sāmoa. Pe ia le o le upu o te whaango so o iai. Po le ale manga ia o se whaanga i o inga po sipo kalame. Ale se me ai le tāua le manga. Ai ua ngalo ia Marita. E whai vāvenga Yesu. Le o le mea na e lua lea e o te tāua ia te o le mau nei te au whanongolongo iai ma o whai tau iai. O le avanoa ua mite Marita ma ua ngalo ia Marita e mawhai e Yesu o na whai e vāvenga e whawhanga ina ai la tau i tono o le whale. Yesu i o le o manatuna tāua awane i o umisia le avanoa. Awane iai niki mea o te whaatilia na ilo le mea taun whaamumua. Ma ia whaamumua pele tua. E iai awala le tua. I le taimia le tua. E whae ai te mea tau o te mana o mia. Whaatai mo na avanoa. Whaatai mo ni tau ane taia. Tai, malo le. Whamane pele le tua lau sunga man por kalame. Tai malo le faso mo le atu le anga fa tai tele na ona ngona lava manatu ya mese foi o to finangalo ya fa ta wa vanoa o ai to CD o le wa malo tia fanua ya ma mota manawa me avean fa no alo ye sta una mo ye fa no alo ma no mo le faso le nita ya fa tai tele mo fo iso mato manatu to faso mai mea whawhitai tele, manuia fo i whaiva matiu tele nei aso, whawhitai tele.
lo whawhitai. Ia, o te loa fo i mua pilinga stato wala au. Ia, ua manatu fo i. Ia, ona o le fuafuanga malabasinga le fisa whasalalau. E tā ua ia o le tala le na uwhaita wina, le soni. Me ile una ulutala ia whao ngā te taua manoa mo le li o le tele ia o ngā tāua le iai. Pesili mua sia ua tāua e ia Yesu Keriso ia le ainga o tina ia e tōrua. Marita malona uso Maria. E ioe tina. Ele whaatau waale wa ai a Yesu Keriso e lau tau tua malau o unanga. Ele whaatau waau tiute mo whaiwa tutofi mai le atua. Nia uale ola o le ainga. Ele mau alalo le sila Yesu lo utu sautaua tina. Ia ngā oe o le ola o le ainga ia Yesu se tina. Ia ainga manuia, ainga fia. Ia muli ia tama. Ia pe mua tina. Fangu whanau tai au. Fangu whanau le lotu. A o ngā sa, o whale o whiwhi au. Ai meo whai ai. E oi, e whape nāse langona. E lele anga fo ili mena whai e marita. Nyanga e te tau ona pe o nisi o whaasoa e tauna awele i puti. E tau ona whai se maluta e au, pe tai. O lea ua fio mai le tupu. O le li o Yesu Keriso. Ia iai le langona e whai sa ua manoa mo Yesu mana ntala le lei. O le iai le vainga tā ua ne sau e le soni whai mai a ua ti ngā mareta i le whatu a inga. Ma o le tali a Yesu whai mai ua e popole ma pupuro loto i mea tele. I oe Sāmoa e tina e le umawhi au. Te moe le umawhi au. Tō whai le pō e le umawhi au. Whi au wā taimi uma. A o le whina ngalo Yesu Keriso. Whai sau taimi e te whaalongo ai le tala le lei. Whai sau taimi e wanoa e te whaalongo ai le whetala i mai o Yesu Keriso. E ti ngā le meo le bisi vale ma le fatua inga. Le anga i le file mu, le se whaiva e file mu. Tele loa me pu ia le loto ma popole. Na le ti ngā o le ulu me maua. Ia o le whaalongo ia fionga le atua. E maua le whaasili ngā malosi o soifua mo tātou wola. Whetalai e so i le matai o e ono non whai o pistol tasi tolu whawha mai o le nei. Awa nei popole, awa nei o tau popole ma whapeane nia tātou mea ai, tātou te ai ai, nia fo in tātou te inu ai, nia fo i mea tātou te ofu ai. Awa o mea uma ia ua sa i lia e nu ese. Awa ua sila fia e lo o tau tama o le langi e au ngā ia mea uma ia te o tau. Pa mai lo le Yesu a ia o tau mua i sa ili le maa lo le atua malana mea tonu. Ia ona whao popo atu lore. E le se to ese. Popo. Pe asa ili mua. Ia le maa lo le atua malana mea tonu. Tu lea wanoa wha mua le atua. Ia ona whao popo atu lore o mea mana te sa ilia. Tupe o lea le mea o lea te mai o tō wha so se mea. Mua isa ili le maa lo le atua. Ia ona whaapopo atu lea o mea mana te sa inia. O le tusi l'apostolo Paulo le Kalesia i Filipi ne whai mai Paulo. O le auso e o te le manatu o maua. A o le mea tasi o te whaia. O te whaangalo i mea ua tuana. O te momoe puno wai foi i mea o lumana.
o te tau sisi atu i le whaelonga. Ia maua i le tau ina wala wina ai au mai lunga ele atua ia ke biso Yesu e oe. E leo so tātou no moni nei. E tini i le atua fe au mā tātou ngaruenga. E te leo mea tātou te pisi ai ma popole i ai mātua tu wale. E a wha mua le atua. Ia ona maua lo leo isi me tele. O le whaololo ma au al porkalame le nei aso. Ia tautua nā le atua, mone ngalo. Pai sau temi mo le atua, ma ia ave le whamua mo le atua. E ua le whamua me mana o i tātou. E le uma whi au manga luenga, tele fo i popua ngāma whaingita. Ia whamua le atua. O le atua lawa e tali o tātou tia ngā, ma whanoanoanga e mese o whaingita ma popua ngā. Ia ua manatu fo. Mo le whaftai tele le sunga le pule ma le paia o le whainga luenga. Le tio le siufonga le laumua nei. Ia le nei fu ia wanoa tā ua o mātou maua e wau le polkalame o le moli o le awa. Aftai fu i le sunga ti te fono ia mese foi o le mafutanga whaiwhi au mo le nei wanoa tā ua. Aftai fu i lau whafonga ta pua i Sāmoa. Manuia foi whaiva matiute e mese foi o aonga le whanau. Manuia foi le nei aso le alofa ma le anga le leo le atua, tautua nā mā tātou. Mua sa ili ave le wha mua i le atua. Ia o na wha o popo atu loa le atua isi mea nei te sa ilia. Te whiu e sa ilia le maua le anga e si longa e wha mua le atua. Ia o na whaopopo atu lo leo mea uma nei te sailia, manuia mea uma, poto ma le ata mai o le tō wha ma le whautanga. Saili mua i le atua, ia o te mātutana lea, manuia tele le nei aso i whaiva ma tiute ma onga le whanau, ma lau whaalu tele whaftai o no Yesu. Amen. Ia nau whawhonga Sāmoa le tātou porkalame o le moli o le awa pio tāpina ina ia e le sunga le whawhianga inga vea ue whai masui o le au whainga luenga ma au whawhonga le siufonga lau mua. Mo le atu le anga whawhtai lau sunga le tau simtanga luenga Reverend Toilei usu a Sione mo le porkalame matanga o fie ia whai pea le atua le soifua malo loina lei ia awar whianga i oe mal tau singa o le ekalesia. Haftai foi mo le whaafonga tapua i mai alau ekalesia me totisi Sāmoa i wainu i o mata. Vivinga o le atua tawalunga atua i le polkalame moli o le awa mai le au whai pese malai loa me totisi malai loa whaafitai le atua. Tālis fulu loa o le atua e watu leo le whapoponga o tātou talafou. Oh
Toi whaatala whātua whaapoponga o telefona i si whonga le mua mo le nea o uli. Wauna ina se whaalaputuputonga le whaioni suwinga i se pili o lo wholasi e palemene e tutonga i aveta avali se tau luna whaonga ino ni awala o whaatulunga ina i lano lea pono kalami e whaatitele pise o awala titele. Ona ua telele awanoi o nasati e le puipuingo whaamatalanga patino o tangata mai le pono kalami le nei. Ona ole au fie masini po e ata ia mawhaiona po e ina mawhaamau mai longo fie numero lai sene o ta avale. Ole mau ole Council for Civil Liberties o le apol kalami e mawhai e leo malala mo le saunga le mo mali puipuinga ona wa ai i ata o pueina mai i masini po e ata o i ele wha moe tatala i le pol kalami au kilani tau sanga a sau ai wha mola i masini po e ata e longo fi numero lai sene o ta avale e totongi e lava ta avale se tupe mo le whaonga awala pito pisi i taimi pisi ai lava whiwa inga o to sama wha fitu sela wa fe taimi o whaonga ina i leo li tau sanga le itu ai ngā te konolosi le ANPR e ala ini polo kalami whaatuma o te selua te ai i whainga whaasoli tu la fono. O le polo kalami le ua ta o le congestion charging scheme o
mai whaititi ai tau whiwa inga, lea waiele tali tonunga, o le awa o atu i le luatesi ma le ono piliona tālai o kilani, i le tau sanga a sau, o se muli mai i ono whaiai i isi foi a ai o le atu o. Wa au whaatasi ni usila mai isi atu no e luas fultolo la langi, i se wala au mo Israel e whaatanga a tole sa palai o fisosoni mai fafo, e tutono o kasa, na sa anole minister le vai fafo pa wasa mana ia Winston Peters, e whainga tā tele o na ono sa ia le poloka Israelu, o so se fisosoni o lo fia tu ina atu mo tangata, mo le tele o mai aso, o le lapata inga malo au whaatasi, e se fulu wha a pepe wa iele tali tononga, wa matua whiangai ma whaafita uli ona o le fia a ai i kasa, mai ma o mea o lanto mawaina o fisosoni, i te tono leisi wha se fulu walu i tō la, na wha ie Britania, whalani makanata, lo lanto le fia tele, man wha alia fo ie whailau tusi ala vai whafo Britania, David Lammy, i la lanto pale mene, o se la asana pungi sa fōlia uo i li tawa i kasa, o tawhia ne i Britania lanto whaatala noanga whaatawa inga, ma Isara elu. E o la ni tamai te ta i ono tau sanga le mātutua e mai tamai na mai fafo, e whaafai ngā luenga e peo ni polonga i te tono a inga, e whaata wina, e ta sasa, ma whaia i aini whiustua inga wha malosi, na wha amatala